اسلام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جب مدرسہ میں رہتا ہے تو کوئی ایسا کام مت کرو جس سے آپ کے استادوں کا نام خراب ہو اور آپ کے استادوں پر انگلی اٹھے اور مدرسے پر انگلی اٹھے اور مدرسے کو نقصان پہنچے. آپ لوگوں سے بار بار یہ بات کہا گیا کہ فون نہیں رکھنا، لیکن آج بھی آپ کے پاس فون ہے. رات کو سوتے وقت سب فون دیکھتا ہے، مچھردانی کے اندر جھوٹ بولتا ہے اساتذہ سے کہ فون نہیں ہے. بتایا تھا کہ فون آپ کے لیے زہر ہے، آپ کا علم کو برباد کرنے والا چیز ہے. جب تک فون ہے آپ کے پاس، آپ سمجھ لو کہ آپ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکے گا، کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر سکے گا، کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکے گا. اسمارٹ فون جس کا آدمی ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، کسی گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا. آپ یہ کہے کہ ہم بچے گا، ہم نہیں کرے گا، نہیں دیکھے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ انسان ہیں اور شیطان آپ کے خون کے اندر گھس کے گھومتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نبی نے فرمایا تھا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نبی کی ذات ہے. وہ اس طرح کہتا ہے تو ہمارا آپ کون ہوتا؟ ضرور دیکھے گا، دیکھتا ہے. ابھی آج بھی جو ایک فون پکڑا، اس کے اندر میں سب گندا چیز ہے، سب گندگی ہے، اس کے اندر میں سب گندگی موجود ہے. تو آپ یہ کہے کہ ہم کوئی گندگی نہیں دیکھتا، یہ بات کوئی ماننے کا وعدہ نہیں ہے، یہ ماننے کا لائق ہی نہیں ہے. جب ہمارا ہاتھ میں فون آیا تو شیطان ہم کو سب دکھائے گا. تو یہ پہلا بات ہے، خیال کرو اس کو. آگے بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی مجلس ایسی دیکھے ممی کو ممی کیوں پییا میں اچھا لڑی میائی کو پییا میں اچھا لڑی میائی رے گا تکوگا چوداری لویر نے ممی چومو ممی سیار مارے مو لورے بکانی عوام نے بکانی وی بکھایا چے لنجو ٹھو کھایا چے کیسا میورے شاؤں چے ہم ممی لویا جاؤ ممی امویا جاؤ ممی پیوسو جاؤ ممی صافہ نیرے چوتے کا بچا سکا ممی پیوسو ممی امویا جاؤ ممی سیارے تے کا بچا دیا. ارے لو ٹھئی نائے وہ ہیجیشی وہ لور دارے بے اگڑا جوڑے اسلائی نفس لو کھورے ممی نفس کو پیو کی جینے کا پیو بھی مٹکو. ارے پہ چاؤ مانی بھی صافہ بو پہ چاؤڑائی مان ممی چاؤڑے نویرے اسے دیرے سیکا جڑی اٹھوڑا لیشی. ارے سیکا نیرے ما چاؤڑائی لورو ما فو سورے یاؤ پہ بکا سبا فو. ارے فو سورے یاؤ کائے جیمو یہ میں تھا چاؤڑائی لورو ما تام یہ تھارے دی چاؤ مانے تام یہ تھا. اور چاؤڑاری دی فو کائے میں مشی فو چی میں مشی ڈائیور ہے تشو چوباری کا ٹامی ٹھارے جارے گا نہیں فوری کائنار فوری شی نہیں جائے رہے چھے باری فوری چیری ارہ آلو سیائی نہیں درین شیرے سیائی تی نہیں دی جارے گا بلوک ٹارا جارے گا بلا چھوپا بھی لوڑا رشی بلا تچوری کا با تاویلو لے بلو پشیتے ہی لے سنو آرہ فوق کائی نے میں تچالو لی لو بکاؤنا ری گا میں جیب آسے ہی تھے نہیں آرہ فوڑو کائی میں فوقاؤ کائی میں کائی بھی لو شینگاری ساؤری بپا بکاؤنا ری بلو مکاؤنا ری گا میں جیبو سبیلو. ارے لو سی کو پھیتے بھی نامو سی کا نفس کا رکو گو پیا سوما بھی لو فوق کائی لی لائی لے بے شایطان کا نوشے با شایطان دی لویا توی جو ریڈی ہوئی بھی لو نوشے لویا توی جو اٹھے بابا ہوئی بھی لو شایطان دی وسگا ٹھیرے شایطان کا پھیسی رہی کو دی آگو دی فوگو مما بابو ہواری دی آری باجا ری مچی بابو لو سوپیا بھی کائلے بے نمتی شایطان نوشے نمتنے اٹوئی یادی بجیدے نفس نوشے شے میرو بارو یہ نفس کھڑا تھاؤ دیکھے نبی عیب جیدے حضرت یوسف علیہ السلام نوا بامی شیلے سے وما ابرئ نفسی چلو قرآن نبی بیور چلو نفس کو چلو یا دی سیئے کو تب بارے شے بارے چلو قرآن
مبیول مبیوئے ہورے ان النفس لامارۃ بالسوء نفس ری سیئے گا امیرے مکوڑا بکو بکو ٹوبوڑی نفس ری سیئے گا مکوڑا بے کھائنا اور اپیوا شیطان کا کو وسدا تھے میں کوئی جمع بشیر نفس کا شیطان پیرے لنا کو تو لکھے میں پیا پاؤں کو گنا بیودلو فلولائی کو مچی بابو سرو سوبیا دارے گنا بیودے نپڑے یاری مکوڑے یاری اری بکو نا کو بلوسو یو تو ما بے اری تو یو تو بھی سے 14 وہ اسلامی مجلس میں میرے کیوں بھی وہ بیورے 14 یہ کیوں کہ ہوگا ڈھابے اری ڈھمو یو تو بھی ہوئے سارے میں آیوشی رو مامو میں جو چوبہ کا نیلے فوو کائیوو دوے کیمیں نہ تمر ہو تام جے تھارے اری فوو تئی نے یہ یو راشی ڈالے میں میرے دیوا مشاؤں جی میں نے لیٹھے میں فوو کا ادارہ سیائی گیشی رہا رہا سیائی تی رہے تاو میرے شاؤں لون پہلے سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس کے پاس سے فون ملے گا اس کو نکال دیا جائے گا. نکال بھی دیا گیا لیکن رحم کھا کر کہ اس کی زندگی برباد ہوگی, تعلیم برباد ہوگا, پھر سے رکھ لیا جاتا ہے. وہ توبہ کر کے آنے سے پھر رکھ لیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیشہ ادھر نہیں کیا جائے گا. اب سے یہ بات سن لو, اب سے کسی کے پاس فون ملے گا اس کو فوراً خارج کر دیا جائے گا, پھر بالکل نہیں رکھا جائے گا, چاہے وہ کیسا بھی آئے, سارے دنیا کے لوگ کو لے کر آئے, سب کو لے کر آئے, بالکل اس کو نہیں رکھا جائے گا. چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو, کتنا ہی بڑا آدمی کا بیٹا ہو, بالکل نہیں رکھا جائے گا. کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے فون کو بالکل چھوڑ دو. اور سیکا رتم ابیدا سیکا نہیں کھانے جا رہے میرے میرے چوٹھو راشی رے ٹھوکے اور چوٹھو رہے بھی چور سیکا یا لے ٹھوار ٹھوڑے بھی ڈائیوٹ کھا دے چارو شی تناب لو یہ تاشی رات نو اور چوٹھو رہے بھی چوٹھو رہے تو نیٹا نہیں کھیڑے میں اور تو بواد شاہ کھیری اور شی میں دیجاری کا سادرے پھٹ چوگا سوئے سیایا پورو تناب سارے ٹورے منیا کوڑے ہلو چوگا میوری یہ یورے یورا بھی جب کہ تو کا توبہ لو بھی لارے پیلا ٹاؤ مانے سفارش لو رے تو رحم کھا کر دوران تناب لو یہ چوگا اس یا پیلا کھانے گا چھ ای تناب سے کاٹوا کو بھی لو ٹھوڑا رے چوگا کو پیا پیا تادا مٹھو لائے میرے ای تناب سے گیونا سے مٹا سے جاؤ یہ چوگا کو چوڑا با پیا ٹھا بھی دوارے رے اگورو رے اگور چھینے یا الو تنابی پیا ٹھابو اسے ببیرو ہورے یہ چوگا کو مٹا رے سیدرا رے کار سافٹ ہے یہ پی ڈالو رائے دا اٹالا وادو ساٹو رے یہ پی ڈالو رائے دا تچھانی آری ماں چاؤں پر تُٹھو کا کاؤں ارا لینے میں بھی پیا ٹھارے تنابیو تب اری لو سیدنا مٹا رے لورائے گا مٹانو ارا چاؤں کو ٹھی بالا راری سیارے کو ٹھی بالا راری شیرے پو ماں ریگنے ڈیچے گا سابیرو ای تناسے نے مسسانو گورے چوسی کا اندائی میں پیا پیا تادا آرو کو سچ میں یہ یوں میں می بھی سے چوپے بھولتے چرو رمو نلابائی سے سب طرف نلابائی کو نلابائی کو چوہ بی بی اور آری لوگ چوہ آلے پیبو دیکھا نہیں بھی اور میرو لفو دوسی کا اندائی نیلا ہے اور می بھی سوئینا اپنا سیائی چیجا رہتا ہے ٹھو میں اور پیا پیا تادا ٹھو بدو یا تاب کے بعد بحثی آیا تاب کے بعد بلاو جی میں وی آئی بی ٹی اور پتہ نہیں رہا تاب بھی کے بعد تاب کے بعد اور بدو مسو گوڑا بیر رحم ملو دوگو ٹھو میں میدو ہے سفارش کو مالا نمکا وہ یاو لابلو اتنا کھائیں ٹاؤ مانگے بولونے پیو کھائے دیلونے پیو کھائے ایسا شیر ہے اری لوگ پونگانے لے پیانا کھابو مشہور ہے نا ناسو چینجا رہا چھپ جن. مدرسے کے معاملات میں جہاں مدرسے کو نقصان پہنچتا ہے اور مدرسے پر حرف آتا ہے, ایسے معاملات میں میں جو ہے اپنے بیٹوں کا پرواہ نہیں کروں گا. وہ بھی اگر مدرسے کے خلاف کوئی کام کرے گا ان کو بھگا دوں گا مدرسے سے. اس کو یاد رکھو ہمیشہ, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, نہ میں اپنے خود کی پرواہ کرتا, نہ اساتذہ کی پرواہ کرتا, اور نہ اپنے بچوں کی پرواہ کرے گا. اس کو یاد رکھو اچھی طرح. تو تمہارے کوئی حیثیت نہیں کہ تمہاری میں پرواہ کروں. شاہی نے نبابے شیرے دھرو ٹوٹے ہوئے لو یا جاؤ چاہو یا تی کھا کو ٹھی پالا بھی چاہو یا اوچھو یہ یانڈیاری میں ٹھی پالا بھی چاہو نہ پتتے ننا موری پھر بولا بھی سوئینے اری لوگو میری پونگانے مانگے نیابی رو سسمو مشہوری اور اری لوری سیائی یہ تا پھیرے والی سیائی نے پتتے لو پھیرے والی
အဲ့တော့ကျောင်းမှာစာပြနေတဲ့ဆရာဖြစ်နေပါမိသည့်ဆရာဖြစ်ပါသည်မိသည့်အလားအဆင့်ကရှိတဲ့လူဖြစ်ပါသည်ဒီလူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ကျောင်းရဲ့izzat ကိုကာကွယ်တဲ့နေနဲ့ကျောင်းရဲ့ခါသစ်ကျောင်းကိုရှေ့တဲ့တင်တဲ့နေနဲ့ဒီသူတူတယောက်ကြောင့်ကျောင်းနစ်နာတယ်ကျောင်းထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်သားသမီးမျက်နှာကိုလည်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာတွေရဲ့နေဆရာတွေဒီတော်တယ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာလည်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျောင်းရဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုလမ်းခွဲဖို့အစင်သိမယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘိုးအစတွေကရှိပြီးသား देखो सबसे बड़ा माने तुम्हारे लिए शावत का गुनाह है इस उम्र के अंदर इस जवानी के अंदर सबसे बड़ा माने जो है इल्म के रास्ते में वो शावत का गुनाह है और फोन तुम इस्तेमाल करते हो किस लिए सिर्फ शावत के लिए तुम्हारे पास उसका और कोई इस्तेमाल नहीं है फिल्म देखना गाना सुनना नंगी चीज़ों को देखना साफ बात आज सुबह को जो एक फ़ोन पकड़ाया गया उसके अंदर बिल्कुल नंगी चीज़ें हैं इब्तिदाई जमात का तालिब इल्म है तो नंगी चीज़ों को देखना शावत की चीज़ों को देखना ये काम ही होता और कुछ नहीं होता या फिर ज़्यादा में ज़्यादा कोई बहुत पाक साफ है बहुत ज़्यादा पाक साफ है तो वो ये करता है कि लड़कियों से चैट करता है ये जो है बहुत ज़्यादा पाक साफ लड़का है वो लड़कियों से चैट करता है लड़कियों से बातें करता है इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है और ये सब शावत के गुनाह है और ये सब हराम है हराम गुनाह कबीरा अल्लाह की तरफ से लानत गिरने वाले गुनाह है अल्लाह की तरफ से इस पर लानत गिरता है ये जो गंदी चीज़ आदमी देखता है ना उस पर लानत गिरता है और वो लानत से जो उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है तो इसका ख्याल करो फ़ोन का इस्तेमाल तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं कोई तुम किताब पढ़ने वाले तलबा नहीं हो कोई तुम जो है और अच्छा काम करने वाले तलबा नहीं हो ये मैं कसम खाकर कह सकता हूँ और 100 में 100% कह सकता हूँ तुम लोगों का जो फ़ोन का इस्तेमाल है वो गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है ये नंबर 1 चीज़ है जो शावत के गुनाह है ये सबसे बड़ा माने तुम सोचो ज़रा गौर करो अपनी ज़िंदगी में अपने आप में गौर करो थोड़ी देर बैठकर जो है अकेला में तन्हाई में सोचो कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ता मेरी तालीम के अंदर में क्यों तरक्की नहीं होती मैं क्यों सबक याद नहीं कर सकता भूल जाता हूँ क्यों याद नहीं कर सकता और मैं जो है क्यों इल्म को अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता ये सारे मवाने सामने हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते सोचो किसी दिन बैठकर सोचो कि मुझसे क्या गलती हो रही है मुझसे क्या गलती हो रही है ये गलतियां सामने आएंगी ये सारी गलतियां सामने आएंगी लड़कियों से ताल्लुक़ करना फिल्म देखना गंदी चीज़ें देखना और जो है शावत की चीज़ों को देखना फ़ोन के अंदर में और उल्टा सीधा काम करना अपने हाथों से जो है अपने आप को अपने हाथों से जो है गुनाह करना और इस तरह जो है दूसरी चीज़ें ये सब मवाने हैं ये सब मवाने साफ खोल कर बताता हूँ तुम लोगों को इन सब मवाने से इल्म नहीं आता इल्म का ज़र्रा भी नहीं आएगा इल्म का जो है ज़र्रा भी तुमको नहीं आएगा और याद कर लिया वो कोई बड़ी बात नहीं है याद तो कुफार भी करते हैं वो बड़े बड़े काफिर हैं वो कलकत्ता के अंदर में बहुत बड़ा मदरसा था मदरसा आलिया वहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाता था वो अंग्रेज था काफिर था अंग्रेज काफिर था बुखारी शरीफ पढ़ाता था इतना इल्म था लेकिन उस इल्म ने उसको ईमान नसीब नहीं किया उस इल्म ने उसको ईमान नसीब नहीं किया तो ये कुछ थोड़ा बहुत याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है वो तो आ जाता है लेकिन हकीकी जो है वो कभी भी नहीं आएगा बल्कि तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी अगर तालिब इल्म के ज़माने में इसी तरह रहे कोई तरक्की नहीं होगी क्योंकि ये जो है बनने की जगह है मतलब सभी रसियाई ने बामें शीले तो दी चौगारी पे अठूत भी दूराई को ना अठूत भी चौगारी साफर ने चौगारी पे तीन्याजी को नौशर पेड़ यारी म्याई ने माँ अधिका यागा शहवत तनाज़ यागा से भी दी तना यागा दी लोगो यह डोखा भी अठूत भी चौगारी तो तीन्याजी में यह डोखा भी दो या फिर अरे यागा अठूत भी मेरे जवान नहीं लेकिन लोग जगह युवा में दी यागा पुगलो म्यार को छोड़ नहीं आ ऐसा अरे यागा को पुगलो नूज़ हो रही यागा को पुगलो टोम हो रही यागाओं को नहीं अमाज़ों जी आरारी को शावूर हो म्यासियारी साटा म्यालो को साथ ही गए ने म्यासी को साथ ही गए ने और आरा उतारे जाने का अपनी द्वार नो म्यालो आउचा थे वो अच्छनों ने तो बच्ची बोलो फोन उठाए और ऐसे नहीं चाहिए मैंने ने फोन का इलादी बाबा ज़रूरत कॉल पे को मैंने यो हो लो
ဖုန်းပေးကြတာအခုတော့ပြောတယ်ဒီစမတ်ဖုန်းကောင်းတွေဒီဟာတွေကြိုင်တာကမင်းတို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဆရာကြီးတွေလည်းပြောတာကတိတက်မင်းတို့အခုတော့ပြောတယ်ຢာကအတွက်သုံးမကောင်းတာတွေကြည့်ပဲမကောင်းတဲ့ feeling တွေကြည့်ပဲဘာတွေကိုလိုကလည်းဘာညာတွေကြည့်ပဲမနေ့တရပဲမနေ့ကပဲတဲ့ကျောင်းသားတယောက်အတန်းငယ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုဖုန်းပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ဖုန်းကိုစစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာတွေပဲຢာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲသူ့ဖုန်းထဲမှာပြည့်နေအဲ့တော့လာတာဘာလို့မလာတာစာဖတ်ဖို့လားပြီးတော့ဖတ်နေတာကလည်းအတန်းငယ်ဆိုတာစာရဲကြည့်ရတဲ့အတန်းကျက်စာတွေများတဲ့အတန်းရေးလဲရေးရကြက်လဲကြည့်ရမှတ်လဲမှတ်ရပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတွေလည်းအစောကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီလိုအတန်းမှာစာဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသားကဖုန်းကြိုင်တယ်ခိုးကြိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာစစ်လိုက်တော့ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေတွေ့တော့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်စာရမှာလဲနံပါတ်1ဖုန်းကအဟတာပြည့်စရာနံပါတ်2ຢာကကိုမထိပဲတဲ့ຢာကကိုတိုးပို့တဲ့ဒီအရာတွေကိုပါဖုန်းထဲမှာကြည့်နေတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနေအဟန္တာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကပြောမယ်ငါဒီနဲ့ဖုန်းကအကောင်းတော့ကြိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုကြောင်ဒီကြောင်ဖုန်းကြောင်အဲ့လိုတော့မရှိဟိုပြာကဒီပြာကဟိုကဒီကမကြည့်အဲ့လိုလို့ရှောင်ရည်လဲပဲတဲ့ချက်တဲ့အလုပ်တော့လို့ရင်းချက်တော့ပြောတော့ကောမလေးတွေအဲ့လိုကြီးသားစကားပြောတယ်ချက်တင်ထိုင်တဲ့အလုပ်လို့အဲ့ဒီမှာဇင်နာရဲ့စကားတွေပြောပဲကြီးသားစကားတွေပြောပဲပြောဘာကြတွေပြောပဲအဲ့လိုပေါ့ဘာတွေဟိုကခိုင်းပဲအဲ့ထက်မှာဒါလည်းဇင်နာတစ်ခုဒါအဲ့ဒါကကျောင်းသားတွေထဲမှာအလိမ္မာဆုံးကျောင်းသားလို့ကျောင်းသားတွေထဲမှာဇာတိတအကောင်းဆုံးအလိမ္မာဆုံးကျောင်းသားဆိုတာကအဲ့ဒီဖုန်းပေါ်မှာချက်တင်ထိုင်တယ်အဲ့လောက်တော့ရှိကြကျောင်းသားအတွက်ဒါတွေကမဝါနေအင်းဒီညာရဖို့အတွက်သူဒီအဟန္တာတွေထဲမှာအဟန္တာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့အခုမင်းတို့ဆရာကြီးပြောတယ်စာဘာကြောင့်မရလဲကြက်ထားတဲ့စာဘာလို့ပြန်မေးလဲစဉ်းစားဘူးလားငါဒီလောက်ကြက်တယ်ပြန်မေးသွားတယ်ဒီလောက်ကြက်တယ်စာမရောက်ဒီရွယ်ဆိုတာဒီညံတွေကစာဖတ်တဲ့ရွယ်ခုနှစ်ရွာတွေစာဖတ်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဆိုရင်မရရိုက်ခိုင်းတယ်ဓမ္မတော့ဖတ်ရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဒီစာဖတ်တဲ့အရွယ်ဒီအချိန်ကစာဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဘာလို့စာမရလဲစေသာကြည့်ရတဲ့အခုတော့ဒီဖုန်းဒီမဝါနေဒါအဟန္တာပဲဒီဟာတွေတော့ကိုစာတွေမရတာအဲ့တော့ဒီနံပါတ်1ဒါလာနဲ့ကိုခေါ်ရရဒီဘဒနာကြီးမကောင်းတာတွေကြည့်ပဲပါကြည့်ပဲပြေပါကြည့်ဖုန်းတော့ကြည့်ဒါလာနဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ရရဘသူပေါ်မှာအလ္လာဟ်လာနဲ့ကြားတယ်သူနာနာလူလို့ရှိလာနဲ့ကြားနေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ကောင်းသွားမှာအဲ့အလ္လာဟ်လာနဲ့ကြားတဲ့ဂုဏတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီဂုဏတွေထဲမှာဒီဘဒနာကြီးပါမျက်လွာမထိန်ခြင်းအဲ့ဒီမျက်လွာမထိန်တဲ့လူပေါ်မှာကြည်သူကိုကြည်ခံသူကိုနှစ်ယောက်လုံးပေါ်မှာလာနဲ့တူဆိုတာအဲ့တော့အလ္လာဟ်လာနဲ့ကြည်သူတွေရာမတ်မရလာနဲ့ရတဲ့လူကရာမတ်မရရာမတ်မရတည်တဲ့သူ့ဘောမပြောသူ့ဘောမလန်းဘူးသူ့ဘောမตายအောင်ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့လာနဲ့ကြာကြီးကနေရှောင်ရမယ်နံပါတ်1ခုနပြောတဲ့ပညာရေးအတွက်အဟန္တာဖြစ်စေတယ်ဘယ်လိုစာကျက်တဲ့စာမရဘူးစာနာမတယ်ဘူးဒါတွေကစာဖတ်ရအာယောအရိပဲရောက်အာငါ့ကိုသူကဘာလေးနဲ့ဘာတော်ကီပြစ်ထားတယ်ချက်တင်တော့ကဘာပြောထားတယ်အာဟိုဖုန်းထဲမှာငါ့ကိုစာမတင်ကလေးပဲအခုလိုပဲကြည်လာတာတားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ငါရှစ်ချက်ပူတာကြည့်အောင်ရှစ်ဘာလို့အောင်မယ်ဆိုတော့စာဖတ်နေတာဒီမှာဘယ်ဟိုမှာဖုန်းထဲမှာတားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆရာဝင်လာလို့တားလိုက်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တားလိုက်တဲ့ကိုအာယုံရောက်တော့အဲ့စာရီပြီးကြမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့တချို့ရဖုန်းကြည့်တဲ့ကြားတွေကစာချက်ဟာရတယ်စာဖတ်ပြလိုက်တယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရတယ်မကုန်ဘူးတဲ့အိတ်ချင်းကြီးနေတယ်စာရရိုက်လည်းအဆင်မပြေဘူးကလကတ္တာဆိုတဲ့မြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာဆိုတဲ့မြို့မှာကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းရှိတယ်မဒရဆာအာလီယာအဲ့ဒီကျောင်းမှာဘူခါရီတင်တဲ့ဆရာကြီးကယေဟူဒီကာဖီမွတ်စလင်တော့ဒါစာတင်နေတယ်နော်ဘူခါရီတင်နေတယ်တင်တာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမရှိဘူးလေအီမန်မရှိဘဘူခါရီတင်နေတယ်ဒါကိုပြောပြတဲ့ရွေချက်ကမင်းတို့တွေစာလုံးတွေကိုကြက်ပြီးအလွတ်ဖတ်ပြလိုက်တဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာနေတဲ့ရေးရတယ်စာလုံးတွေကိုကြက်ပြီးအလွတ်ဖတ်ပြလိုက်တဲ့မင်းတို့အာလီစတာတော်တွေမခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေနဲ့ရေးရတယ်စာရွက်ပေါ်မှာမင်းနဲ့ရေးရတယ်စာလုံးတွေကိုကာဖီကိုတင်ပေးလဲဖတ်တယ်ငါတို့ကဘာမှကာကြီးခဝေးပတ်ကာကြီးခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေစပတ်ရတော့မရဘူးအဲ့ဒါပဲအင်္ဂလိပ်မှာ ABCD ကျက်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့အင်္ဂလိပ်စာသင်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုငါတို့ရှေ့ချပြဖတ်တော့မဖတ်တော့ဘူးလားတင်တော့အဲ့ဒီပဲနေကာဖီတယောက်ယုံဒီတယောက်ခေါ်ပြီးတော့ယဆရလကုရ်အာန်တင်ပေးပါတင်ပေးသူလည်းကုရ်အာန်ဖတ်တတ်သွားမယ်အင်မုဆလအင်မနောအခြေခံတင်ပေးလိုက်သူလည်းအတားလိုက်ဖတ်လိုက်ဘာဖတ်တတ်သွားမှာ
Bukhari ဖတ်သက်သွားပါပဲဒါကစာအုပ်ပေါ်မှာစာရွက်ပေါ်မှာလူရဲ့မေတဲ့ရေးလာတဲ့စာလုံးတွေကိုဖတ်တတ်တာအဲ့ဒါအီလမ်မကုန်ဘူးအဲ့ဒီအီလမ်ကတကွာလည်းမလို့အီမာန်တော့မလို့အလ္လာဟ်ကာဖီတို့အဲ့ဒါတွေပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ပေးကြတဲ့အီလမ်ကအခုနပြောတယ်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့အီလမ်အဲ့ဒါလူကြီးအဲ့ဒီအဟန်တာတွေကဒါပဲဒါမလို့ရှာဝတ်တည်ထိရမယ်ရှာဝတ်ထိဖို့အတွက်အဓိကမြတ်လွာထိရမယ်မြတ်လွာထိဖို့အတွက်ကခုနပြောတယ်ဖုန်းမင်းတို့လက်ထက်မှာရှိလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားပြတယ် इल्म तुमको कुछ नहीं देगा जब तक के तुम इल्म को अपना पूरा नहीं देगा अपने पढ़ाए ना तालिम मुतालिम में मुझे याद है इस वक्त इल्म लाजोती का इल्म जो है तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा देगा जब तक कि तुम अपना पूरा उसको देगा यानी इल्म के लिए पूरी कुर्बानी देनी होती है तालिब इल्म को इल्म के लिए पूरी कुर्बानी देनी होती है हर चीज़ की कुर्बानी उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी जो है शावत की कुर्बानी है जवानी का ज़माना है बहुत शावत होता है और बहुत जी चाहता है हम ये कर लो वो कर लो ताकत भी सब कर सकता है बाहर निकलने से रास्ते में जो आम दावत है नज़र की हिफाजत नहीं है तो जब तक तुम सब चीज़ों की कुर्बानी नहीं दोगे उनमें सबसे बड़ी चीज़ शावत है उस वक्त तक इल्म का कुछ भी तुमको नहीं आएगा और ये इल्म वही है ये इल्म वही है उसके अंदर नूरानियत होती है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है वो चीज़ तुम्हें नहीं आएगी अल्फाज सीख लेने से कुछ भी नहीं होता है वो कोई भी सीख सकता है बताए ना कि गैर मुस्लिम भी सीख लेता है तो अगर सही मानों में इल्म चाहते हो तो सबसे बड़ी कुर्बानी शावत की देनी होगी जब तक आप पढ़ रहे हैं तालिब इल्म है उस वक्त तक शावत को छोड़ देना होगा अगर शावत आया और शावत के पीछे आप लग गए तो वो जो है इल्म नहीं आएगा और वो सबसे बड़ा माने बनेगा इल्म सबसे बड़ा माने बनेगा इसीलिए कुरान और हदीस में नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है हर मुसलमान को और ये कहा गया है कि यगुद्दू मिन अब्सारिहिम नज़रों को नीचे रखो पस्त करो औरतों को कहा गया कि यगुद्दू मिन अब्सारिहिन्ना एक चीज़ वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना दूसरा फ़र्ज की हिफाजत करो शर्मगाह की हिफाजत करो शर्मगाह महफूज रहे उससे कोई गुनाह सरज़द न हो गलती न हो बीवी बांदी के अलावा हर चीज़ गलत है हर चीज़ गुनाह है यहाँ तक कि हाथ से मुश्तनी करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और इसके अंदर में जो है सब मुब्तला हैं मैं नहीं समझता कि 90 में से 95% मुब्तला है आप लोग तलबा में 90 में से 95% इसमें मुब्तला है खैर ये एक बड़ा गुनाह है आदमी तौबा कर ले और अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं लेकिन उसको समझना चाहिए ये शावत का गुनाह है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून अल्लाह ताला फरमाया कि ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं जो लोग बीवी और बांदी के अलावा और कोई तरीका शावत पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो है हद से बढ़ने वाले हैं तजावुज़ करने वाले हैं और वो बड़े गुनहगार हैं उसके वईद आपको मालूम है आदमी अगर हाथ से करे तो उसका क्या नतीजा होता है क़यामत में क्या होगा आप जानते हैं सब तो सबसे बड़ी कुर्बानी आपको शावत की देनी होगी अपने आप को पाक साफ रखो जवानी पाक साफ गुजरे उस वक्त आज़ा व जवारे भी पाक साफ गुजरे और दिमाग भी पाक साफ रहे एक गुनाह आज़ा व जवारे से होता है एक गुनाह दिमाग से होता है सोचना सोच कर मजा लेना यालमु खाइनतुल आयुन व मा तुख्फी सुदूर अल्लाह ताला आँख के ख्याल को भी जानते हैं और सीने की ख्याल को भी जानते हैं आदमी सोचता है सोचकर मजा लेता है हमने जो है तसव्वुर में तो उससे ज़िना कर ही दिया आदमी जब सोचता है ना तो तसव्वुर के अंदर उससे हम ज़िना कर ही चुका है उस हद तक हम पहुंच जाते हैं आम बात है हर जवान के अंदर ये बात होती है तो खासकर आप लोगों के अंदर भी ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि तसव्वुर में आदमी गुनाह का इर्तिकाब आखिर तक कर लेता है वो तसव्वुर है किसी को कुछ पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या सोच रहा है इसीलिए जो है हमारे उलमा फरमाते हैं कि बदनज़री का जो गुनाह है वो तो तौबा से माफ़ हो जाएगा लेकिन उसका जो नतीजा होगा दिल के ऊपर सियाही आ जाएगी वो सियाही जो है वो नहीं निकलेगा जब तक के बार बार इस बदनज़री को आप तर्क नहीं करेंगे बार बार देखने का तकाजा हुआ आप उसको नहीं देखा अपने आप को बचाया कई मर्तबा करने के बाद वो धब्बा निकलता है वरना फिर क्या होता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून दिल में जंग पकड़ लेता है
دن میں زنگ پکڑ لیتا ہے. یہ شروع ہوتا ہے بد نظری سے. آدمی جب باہر جاتا ہے اس وقت بد نظری جو ہوتی ہے اس سے شروع ہوتا ہے. بہت مزہ آتا ہے لڑکی کو دیکھنے میں, بہت مزہ آتا ہے. میں بھی دیکھوں گا تو مزہ آئے گا. ہر مرد کو مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پر قابو پانا ہے, اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ آپ کو لے جاتا ہے آخر تک. جب ہیجان ہوتا ہے نا, شہوت کا ہیجان ہوتا ہے, تو آدمی جو ہے اس کام کو کرنے کو چاہتا ہے. آپ فون کے اندر میں جب آپ دیکھیں گے گندی چیزیں اور گندی باتیں تو ہیجان ہوگا, طبیعت میں جوش ہوگا, شہوت کا جوش ہوگا, آپ اس کو پورا کرنا چاہیں گے. فطرت ہے انسان کا, فطرت ہے, پورا کرنا چاہیں گے. لیکن آپ جا کر باہر کسی عورت سے اپنی شہوت کو پورا نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ سے کریں گے, اس کا نتیجہ آخر منتج ہوگا ہاتھ پر, نتیجہ آخر منتج ہوگا ہاتھ پر, اور پھر کیا ہوگا؟ دماغ خراب ہوگا. منی جتنا نکلے گا نا, منی کا جتنا خروج ہوگا اتنا ہی جو ہے ذہن کمزور ہوتے چلا جائے گا. شاہی نے بامے شی نظر تو نے پینا نہ بابا یا وہ پینا نے نہ یا وہ کو بوا تکولو اکولو پیسا لیا میمی یا آلو پینا پہ پیسا ما پینا کا کو نہ نے پیا پیا کو بکا پیا ما بیائی اب کو پیا ما نہ کو بجا پیا اور کو بکا نے پیسا ما یار میاجی شی نے اری میاجی نے ما تکوا پورا بیورے شاوت کے نے یاگاب کے نے اراری کو ٹھئی ٹھوکے یہ ٹھئی ٹھوکے آلے تتنیا بھی پینا پہ ذریعے میں اٹھو بھی تادرہ پینا تی اسی پورے نے چوگا ری بگا یہ یاگا دی تو دے پورا بیورے ترو آری ہے پینا اری یاگا کو بارو اپنے ٹھئی ٹھوک تھوڑا ٹھئی ٹھوک دیا ہے میاجی شی اور تادرہ پینا لولائی پینا نڈیلی میں پیما ڈالوں ما کو اکو پیسا ما اور اکو پیسا کو اٹھے ماری یادوا ٹھئی نہیں پارے یاگا ڈا پتہ بھی ٹھئی نہیں پارے دیگرے ڈوری دی میالوا کو بٹھئی نہ پوما یہ میالوا نے نوٹا گوڑا پیورے شیخ نوسے دوئے گوڑا نے یولا ایری میالوا کو بٹھئی نہ پوما دوری یاگا کو نو دورے گوڑا نے پھر کی لے رہے سیدہ و سانا پولا رہے سانا پولا رہے باپی چیرے جاپی چیرے ایری پیچھے ناری دی جوش کو میالوا نے ساتھ ہے گئے قرآن بارے میوتا آپ لوگوں میوتی بیتو کو یغضضن من ابصارہن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ایسا شیرے دیکھ لے ہوا میوتا ہوا میوت بھی ہوا نیولو کو میلوا کو ٹھئی گائے گئے تو میلوا ساتھ ہے یاگا کا میلوا نے ساتھ میلوا ساتھ ہے اور میلوا ٹھئی بھی میلوا ٹھئی بھی ٹھئی ہو چلا بھی ویحفظوا فروجہم شرمگاہ پہنچانے ہاؤ نہ ٹھئی گئے ارے شرمگاہ اشرمگاہ کو باٹھے تو میلوا اٹھے چہرے تو سبوری پھیلائے شرمگاہی یو دعا نہیں ارا گوبا حفاظت لو ارے قرآن بالوشی میں کٹنے یا ماتھے بھی ہمیشی نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. اللہ یاگا ڈھونڈائی میں پیرا ہے شیعہ میں یاگا گا ارے یاگا کو تو چھا کو ننیا میں پیرا ارے یاگا کو تو چھا کو ننیا گا نکالو ڈھارے زنیرے نو یاگا کو تو چھا کو پیرا نو ٹنیا گا دو دی بمارو دی کے مارو دی بما مشیو چوما شریعت میں کہیں دو چوما ایگا کھائی دی مو ہلو دماؤ بیورا مو چوما اری چوما دو مو نکا پھر زنیرے اری بیاؤ نے میوتا دی میوی یاگا کو پھیزی میوی یاگا کو تورے توا یہ تو دی فإنہم غیر ملومی ناجی بہو ایشی سے دیدیاں با اپا تشاب کو دینے یاگا کو پھیزی میں فمن ابتغا ورا داری دین نریا ما اپا زنیر دینے چومانے ما اپا تشاب کو دینے یاگا کو پھیدیے فاولائکا ہم العادو تو دی تادرہ باؤچو دوئے باؤچورا لوگو لو دوئے اور آنی باؤچورا لوگ نریاما اپا سنے تھے مارے لنے گزاجی لے پا شاہی نے میشی نے دوبیو بوا یوچاری نے منو تھے مارے کودے گا یا گئے لو لنے آدھا کیرے لوشی میں چھوان یوچاری میں دیکھ لے امی میں پورا میرا ہائی جان ساناری پولا بھی کھیلا بھی ناو سے ٹھئی آوے مٹھئی نے نو بھائی باکوڑا پیوزنو لڑا گزا میں اے آلاری کا دوگو پوبیرو آیو لاؤسی پوبیرو منیا گولا ٹھائی دی یاگا نا گولائی لائی بیزو لو منیا ٹھائیوا لڑا گزارا نا گولائی بیزو اینو پیولا رے چھے اینو ہی ڈوکھا یوڑا لائی ڈلائی پانتی پانیو پیڑا لائی ڈلائی جب سا چاو پیو یہ پیجا یہ چاو پیو روشے تو یہ منیا ٹھیک ٹھائی تھا یہ لگنا گزا بوجا
ဒီယာကဘိတ်ဆက်ရအားနေသွားတာတလိုက်မညံအားနေတာတလိုက်နောက်ထပ်ဒီဘာတွေဖြစ်နေလဲစီမထိန်နိုင်တဲ့ယောဂါတို့စီးတဲ့ကြတဲ့ယောဂါတို့အဒါဟကိဘတ်တဆဘီရဲ့မဆာရကမ်ဇိုဖြစ်သွားတယ်လို့ရှာဝတ်မနီပါဝါတယ်လို့မနီပတလာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆူရတ်အင်ဇာဘုရားပဲတက်ထွက်ဆိုတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လို့အိမ်တော်ကြီးတွေမตายရဒါတွေအားလုံးကဘယ်ကစလဲဒီယာကမျက်လွာစအဲ့ဒီမျက်လွာကိုစထိန်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအိမ်တော်ကြီးတွေလည်းตายအခုအိမ်တော်အဲ့ဒီအရဘာပြန်အဓိကဘယ်လိုပညာရေးအတွက်မဆိုကိုရဘာဒီပေးတဲ့နေတဲ့ဒီလက်နဲ့ဖြည်စည်းခြင်းယာကကိုတခြားပုံစံနဲ့ဖြည်စည်းခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ပါတဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီယာကကြောင့်လူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခရောက်နေပြီတို့ကြောင့်ဝါတွေကပုံပြီးပညာရေးမှာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီပညာရေးတိုးတက်ချင်တယ်ဘုရားပြောတဲ့ပညာရေးဖြစ်ချင်တယ်မှတ်ကြတဲ့ကောင်းရည်တယ်ဆိုရင်ဒီယာကကိုစပိတ်တယ်ဗာလဲမျက်တော်ကနေစတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပညာရေးအတွက်ယာကကိုထိတ်ချုပ်ပြီးပေးဆက်မှတာလေပညာကတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပေးပါဒီတော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်အဲ့လိုပမာရီနဲ့ရှင်းပြသွားတယ်အဓိကဒီယာကကိုထိတ်ဖို့ပဲပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ထိတ်ဖို့ဆရာကြီးနေနဲ့မင်းတို့ဆုံးပါသွားये जो फोन में है फोन में क्या देखते हो फिल्म देखते हो वो बॉलीवुड की फिल्में हिंदी फिल्में अंग्रेजी फिल्में और दूसरी फिल्में फिल्म क्या होता है बेहयाई का मुरक्कब बेहयाई और फहाशी का मुरक्कब उसमें उसको बतलाया इसीलिए जाता है कि आदमी जो है बेहया बने और फहाश बने और उससे क्या होता है शहवत में हैजान होता है इसी तरह गाना है गाना जो है वो शैतानी चीज़ है मुनाफिकत उससे पैदा होती है हदीस के मुताबिक गाना सुनने से आदमी के अंदर मुनाफिकत आता है निफाक आता है और गाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग डाल देते हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि शैतान की इबादत करो वो तुम लोग को उसका इल्म नहीं होगा लेकिन उसके अंदर उसको बैक ट्रैक कहते हैं बैक ट्रैक पर उसको सुनेंगे पता चलेगा उसमें लिखा हुआ है उसमें आवाज़ आएगी कि शैतान की इबादत करो अब उसको सुनते हैं बैठकर वो जो आवाज़ है ना आवाज़ दिमाग में घुसता है दिमाग में आवाज़ जो है दिमाग के ऊपर असर करता है आपके दिमाग के अंदर ये बात डाली जा रही है कि शैतान की इबादत करो फिर हम करते हैं शैतान जो चाहता है वो हम कर रहे हैं शैतान की इबादत सिर्फ पूजा करने से नहीं होता है जो गुनाह है उन गुनाहों को करने से भी शैतान की इबादत होती है वो जहन में बिठाया जा रहा है जहन में जो डाला जा रहा है कि शैतान की इबादत करो और वो हम शैतान की इबादत गैर महसूस तरीके पर कर रहे हैं फ़ोन हमको कहाँ तक ले जाता है आप सोचिए फ़ोन में जो कुछ हम देखते हैं एक मर्द जो है और एक जवान आदमी जब फ़ोन में देखेगा तो क्या उसको उसकी शहवत नहीं उभरेगी ज़रूर उभरेगी अगर वो मर्द है पक्का जवान है तो उसकी शहवत ज़रूर उभरेगी और क्या होगा आखिर मनी निकलने तक जाएगा और मनी निकला और ज़िंदगी ख़राब हो गया मेरा एक दोस्त है उसने मुझसे बतलाया कि वो रोज़ाना मुजदनी करता था रोज़ाना 2-2 मरतबा 25 साल की उम्र से जो है उसका वज़ू ख़राब हो गया वो बीवी नहीं ले पाया बिल्कुल ख़त्म हो गया बर्बादी रोज़ाना करने की वजह से बर्बादी तो मनी का निकलना बहुत ही ख़राब चीज़ है मनी को जितना महफूज रखोगे उतना जो है जिस्म का सेहत भी महफूज रहेगा वरना जो है जल्दी आदमी मर जाता है बार बार मनी निकालने से तो ये आदमी को यहाँ तक पहुँचाता है तो इसलिए जो है ये फ़ोन को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उसको अपने साथ रखने की कोई सूरत न होगी वरना जो है इतने नुकसानात होंगे कि जिन नुकसानात को आप अभी महसूस नहीं कर सकते जरा उम्र बड़ी होगी तो आपको महसूस होगा कि हमने क्या किया उस वक्त आप रोएंगे वो उर्दू का एक शायर कहता है कि लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देखकर रोया समझ नादान परदेसी अब वो परदेसी है जाने वाला है लेकिन नादान दूसरी जगह जाने वाला है लेकिन नादान है तो यहाँ भी आप ये सब काम करेंगे तो बड़ी उम्र में आप पछतावेंगे रोएंगे बैठकर कि मैंने क्या किया और अगर आपने जवानी को महफूज रखा तो क्या होगा हदीस में है ना कि 8 आदमी को अल्लाह ताला अर्श के साए में जगा देंगे उसमें एक आदमी कौन है रजुलुन नशा फी इबादतिल्लाह के शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह के फर्मा बरदारी में गुजरी यानी वो गुनाह नहीं किया
وہ گناہ نہیں کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا، شہوت کے گناہوں سے، اور اللہ کے فرما برداری میں وہ اپنی زندگی گزارا، اس کی جوانی محفوظ رہتی ہے، اور پھر وہ 70 سال کا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی عمر 70 سال کی تھی، اور جب وہ ان کی بیوی جو ہے تقریباً 65 سال کی تھی، اس وقت جو ہے بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا جس نے اپنی جوانی محفوظ رکھی ہو وہ 70-80 سال میں بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جوانی محفوظ رکھنے سے زندگی جو ہے خوشگوار ہوتی ہے، حیاتاً طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ حیات طیبہ ہم کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر جوانی کو محفوظ نہیں رکھا تو حیات خبیثہ ہے، وہ بدترین زندگی ہے۔ اس کو خیال کرو، تھوڑا سوچو اور محسوس کرو، بیٹھ کر سوچو، رات کو سونے کے وقت میں بستر پر جب بیٹھو نا اکیلا، اس وقت بیٹھ کر سوچو کہ میں نے آج تک کیا 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 ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے لیے مفید ہیں، نقصان۔ شیطان آئے گا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن آپ سوچو کہ اللہ کو یہ ساری چیزیں پسند تھی یا نہیں، اللہ کو نہیں پسند تھی تو مجھے اسے چھوڑنا ہے، مجھے اسے باقی نہیں رکھنا ہے۔ سوچ کر اس کے نقصانات کو سوچو، اور اس کو جو اپنی زندگی سے نکالنے کی ابتدا کرو۔ Jadi di phone baca kain phone kain guna le tibia ke diga yaga ri myar shawat to kain myar ari yaga ri theba asai bai na khuwa i Hollywood yau she ni chi India kai Hollywood yau she ni shi ne turo ye yau she ke chi lai lo she sa wida wi sa che mo ga sa tiyau sau na khana da wi sa che mo ga sa babla balo mo yo Yaujani tiyau chi lai bi so ari ba guna bra shawat tha Hollywood ko chi bi so shawat tha thab ra tache na thau le ari tache ne wala guna bra yaga tu sada chai da phit ba di tu ro ye amu yadi yaga ko lou do le pi lo guna pyo de chan tin pya de nau bagarau attat ma takhu ba pi na le tu shaitan ko ko gwe ba shaitan ko ibadat lou ba so de ari bagarau attat ma ari adai be pa re ha pa re Arau duria, beti udau betta de piala atama thini ja. Amose ari ba dure ko, narau yai the pi na ye ko, ye pa wa, shaitan ko ibadat lo, shaitan ko ibadat lo. Te lu arau cha ba mya la do, seda la ma pi ari ba yauk twa. So ari lo sojo ri shi ri, yaga ye sojo. Ari yaga da patta bi sojo ba shi la mo hu le. Hori wo namo te chema. Now tap ya na do hadith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mein shire te che na thaune lure ma munafaqat ye yoga munafaqat rati na munafiq samuza bia na naphat obalo di balo tani ara ma naphat de mo ayaw pyaw ara munafaqat ari munafaqat ye yoga we dwa re ba sai lu la ba la ara na ma lo lo de te che so bi te che na do bi so e ari lure ba teja bok ba yoga we bi le munafaqat ye yoga we dwa be dare beta ma so re yoga taku ma kaw re yoga dui taku be ara di yaga ko thei bo di ka ara re yo bi lo munafaqat ye yoga ba pa la de da di phone kai le chi lai lo she ari ka ba le da to be tong la yo shi chi be ora be yaga kaisa ri to tong be ra yaga ri chi lai ba phit la be di yaga ko khe tai ko ko chu da ro yaga me swa lai bi chi lai bi swa lai phit la bi phit la be ye la Su she ta thwa la ba ja wo ko phit chla bi phit chla ro mani na le thau le ab thau le ari lo thau ro kaw le the la so ro lu tyaw ki Allah chi myin da de jawani lu myo pyo bwa ko the ya ari che bi bi ye lu myo ye e a ko ma phyaw la ya lu myo ye di e a ko the de so ra mani khana khana ma thau che ta shayi de mai shi de shayi ye mai shi de pyo pya re tu di attar na sa nga ni ayue ye thi ari yue thi tani ko na chai la na thau re jai na chai ari now bai ma tu ba bi so le mai ma yu lo pya ta te ba ai no pyu lo ma ya de lu phit twa ba lo tu da ri chi la ma chi la no mo di yaga phit la le di yaga ko phe tai pho atwe tu la jaw chi de la jaw ma da ba shi lo la ne phe tai de tani na chai la ne phe tai de so lo ba bi so le du di ai no pyu lo ma ya de yaw cha ne yaw phit twa de mai ma yu lo pya de chi de ko yaw twa de da ja ko ye jawani ko ko ye lu myo bwa ko e ne a de chan ji ne so ye mani khara khara ma do
ဒီမဒီခဏခဏမထုတ်ရင်ဂျဝါဒီအဲ့တော့ဟာဒီသ်ဝါလရဆူလုလ္လာဟ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်လူမျိုးဘဝကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေနာခံပြီးလှလှပပကောင်းကောင်းမွန်မွန်အီဘာဒတ်ထဲမှာပုံဆုံးခဲ့သောသူကိုအလောရှိမြတ်ကဟာရှာနေ့ကျရင်အရရှ်အရေးအောက်မှာနေရာပေးမယ်ဒီအရေးအောက်မှာနေရာရမယ်လူအမလ်ရှင်းမျိုးတင်ပြတယ်လူရှင်းမျိုးပေါ့ရှင်းရောက်ပဲမို့ဒီအမလ်လုပ်သူအားလုံးအဲ့ဒီအရေးအောက်မှာနေရာရမယ်အဲ့ဒီမှာတယောက်ကအခုမင်းတို့တော့မောင်းကားပဲတခြားမလီလည်းရမယ်လေဒါပေမဲ့လုံးလုံးတဲ့ဒီဂျဝါနီရဲ့ဇမာနာဆိုတာဇမာနာနေတာမဟုတ်တော့သွားလိုက်ပါဂီယာဝဖရာအာတာရီဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီဂျဝါနီချိန်ကုန်သွားရင်ဒီလိုက်တဲ့အရရှ်အရေးအောက်နေရာယူဖို့အချိန်ကာလလက်တော်ပါအခုပြီးသေးတယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော်ပါပြီဖတ်ပြီးတော့ရှေ့ခီးမှာနောက်ထပ်တော့မဖြစ်စေနဲ့တော့ယာကဖြစ်စေတဲ့ຢာတွေမကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖြစ်သိမ့်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့တာယာမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ပြုလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဆရာကြီးမေးရှိတယ်မြဲမြဲသိပြီယောက်ျားတယောက်ဒီမနီခဏခဏထုံးလို့ရှိရင်အသက်တူတယ်အသက်မော်လာနာဟူစိန်မဒရီရာမတ်တူလာရဲ့တတိယအဖြစ်ပြတင်ပြအဲ့ဒီကိစ္စကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရင်လူမျိုးဘဝမှာအသက်80ကျော်လက်ခလေးပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါမော်လာနာဟူစိန်မဒရီရာမတ်တူလာအသက်က80ဆရာကြီးရဲ့ဇနီးရဲ့အသက်က65နှစ်အဲ့တော့ဆရာကြီးက80ဇနီးက65မှာခလေးပို့လာအမေကဇနီးက65ယောက်ျားတက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့80အသက်65မှာတို့ဒီကမိန်းမဆိုတွေးဆုံးပြီပြောယောက်ျားတွေဆိုလို့ရှိရင်80မတိုင်ကလေးပင်းစင်ထိုင်နေပြီလို့ပြောဘယ်တော့ရပြီလဲပင်းစင်ထိုင်နေပြီဘိုးမ85မှာခလေးမွေးလာတော့လူတွေကဆရာကြီးကိုတချို့လည်းခေတဲ့ပုံသားနဲ့တချို့လည်းစောရကပုံသားနဲ့ပြောကြတာဆရာကြီးရဲ့တက်80မှာအဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာကြည့်လဲဆိုတော့ဘသူကားတဲ့မိမိရဲ့ဂျဝါဒီကိုလူမျိုးချိန်မှာလူမျိုးရဲ့အားကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့မလဲသူဒီအသက်ကြီးလာတဲ့ခလေးမွေးတယ်အဲ့ဒီအသက်ရွယ်ရောက်လို့သူဒီမိမနဲ့အပြီးငါတို့တွေတကယ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီဖြိုးပြောရမလားငါတို့အားတဲ့ဘူရာနာတွေဖြစ်သွားပြီသူတို့တုံးတော့ပူရာနာဖြစ်သွားပြီငါတို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီတိုင်းပဲမောင်နှမတွေလို့ဖြစ်သွားပြီဘယ်လို့မှဘာမှစိတ်အဲ့ဒါဘာမှတကွာတွေတော့ဟာတဲ့တင်ဖို့အဲ့ဒါဟိုလူမျိုးတော့ကဲခဲ့လို့လူမျိုးဘွားကလူမျိုးရဲ့အားတွေကိုဖြုံးတယ်လို့အသက်50ကျော်တော့လည်းမနိုင်လို့60ကျော်တော့လည်းမနိုင်လို့ဒါကြောင့်မင်းတို့လေပြီးသေးတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေဘာတွေကနံပါတ်2တွေဘာတွေထားဒီညာရေးကိစ္စတွေမလို့ဆရာကြီးဆုံးသွားနေတယ်ယာကဒီမင်းတို့ဒီညာရေးအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စီအဲ့ဒီယာကကိုမင်းတို့ကထိဖို့အတွက်ကမြတ်တော်ထိအဲ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းစီးကတ်တဲ့မှာဖုံးမကင်နဲ့ဖုံးတော့ဘာကြရှိတယ်မကြည့်နဲ့ကြီးသားတွေနဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးမင်းတို့ရှာဝတ်တွေရွလာမယ်ကြွလာအဲ့ဒီကြွလာရွလာတဲ့ရှာဝတ်ကိုငြိမ်လည်းမထားနိုင်ဘူးတဲ့ထွက်သွားမှအာသာပြေမှအဲ့တော့ကြိုးသားမယ်အကျိုးသားတော့အကျိတ်ပါကျိတ်အစိမ့်မပြေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ဒီမျက်လွှာနဲ့ဒါတွေဝယ်နေတယ်အဲ့တော့မျက်လွှာကိစ္စမှလည်းခုနဆရာကြီးတင်ပြတယ်ထဲလည်းတင်ပြတယ်လာနဲ့ပြကိစ္စတွေရှိတယ်မျက်စိထိနေတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုစကားနားတော့ဆရာကြီးတွေနောက်ဆုံးမိတ်ရှိတာကအခုပြောတဲ့စကားတွေကိုနံပါတ်1ဘယ်လိုဆိုကြိုးတယ်အားလုံးညာလို့အချိန်ကြီးလို့ဘယ်လိုထိုင်ပြီးတော့ပြောတာမို့မင်းတို့ဒါစဉ်းစားပါဒီစကားတွေကိုစဉ်းစားတကယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါတွေကိုထိုင်စဉ်းစားပြီးနံပါတ်1ဘယ်လိုမှအဟ်ဆတ်ဟဲ့ehsasဆိုတာခံစားခြင်းငါဟုတ်ပါလားမှားနေပါလားငါတို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကမှားနေပါလားအချာကြီးတင်ပြတဲ့ဒီလမ်းကဟုတ်ပါလားငါတို့ပြင်ရမယ်ပါလားငါတို့မှားနေပါပြီငါတို့လမ်းပြောင်းရမယ်ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ehsasကိုအရင်စထည့်ပါအဲ့ဒီ ehsas ကိုအရင်စထည့်လာရင်ရှေ့ဆက်လမ်းတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာကြီးက ehsas တော့ကိုဘယ်လိုအိတ်ခါဒီတစ်ချိန်ထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်ရှိတင်ပြတဲ့စကားကိုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဟာဟုတ်ပါလားehsasဖြစ်လာပြီရှေ့ဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆရာကြီးနဲ့လာပြီရှေ့ရှောက်अल्लामा इकबाल का शेर है ना मैंने पहले भी सुनाया था शायद आप लोगों को कि वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा कारवां के दिल से एहसास दिया जाता रहा अफसोस की बात है कि काफिला लुट गया डाकुओं ने काफिला लूट लिया वो तो अफसोस की बात है लेकिन इससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो काफिला वालों के दिल से लूटने का एहसास भी खत्म हो गया इतना बड़ा नुकसान हुआ उसका एहसास उनके दिल से खत्म हो गया है उससे बड़ी अफसोस की बात है अल्लामा इकबाल सुना देखिए गिरिया से आई
ارے علامہ اقبال دریاسیہ بامے لے سنو، وائے ناکامی متاعی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پودوں سرجو کئی تو آئی نے ڈبیاٹائی کھیلے ڈبیاٹائی نو کسی نے پاوا گو کسی پاوا نے تو نہ سو شو دوار تو کسی نے ٹبو دی پاوا گی ڈبیا دی پاوا اور پیترا بالے تو کھو کھانا یارے ڈبیاٹائی کھانا یارے کسی نے پاوا راگا دینا صحیح مکاؤ دیا مو دے گورے ہمارے سے آنا نے صحیح نہیں دیا ڈیوڈ دیٹھا کو کوویلو صحیح مکاؤ دیا گا وارو نے ڈبیاٹائی کھانا بالا وارو کسی نے پاوا بالا سورائی ڈبیاٹائی کھانا اپوما احسان جو کھورے کھانا جب مپورا گا جتنا بشے پسا پاوا بھی پسا پاوا بھی کہ میں دی پسا کیا اتوارے سورے کھانا جب پوا بھی کسی پاوا بھی دی کسی باجا پیاؤ رے سورے پیاؤ دوارے احسان کھانا جب پوا ارے کھانا جب مپورو مورے دی کون دے گا رسیائی بھی رمینو آولے بلاؤ بیو ارے کھانا جب مشینو پیوری بٹھولے پینے لیں. دیکھیں شریعت نے جو ہے شہوت کے معاملے میں کتنا احتیاط کیا ہے اس گناہ کے بارے میں. یہاں تک احتیاط کیا ہے کہ جو چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں جو قریب البلوغ مراہق لڑکے ہوتے ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہو ان کے ساتھ اکیلا کمرے میں رہنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے خلوت بالاماری بھی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے لڑکے کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے اس کو دیکھ کر شہوت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے شہوت کا جذبہ ابھرتا ہے. یہاں تک احتیاط کیا ہے. وہ لڑکا ہے مرد ہمارے جیسا ہے ہماری طرح ہے عموماً تو اس کو دیکھ کر شہوت نہیں ہوتا ہے لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت حسین و جمیل ہوتا ہے ان کو دیکھ کر دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. اس سے بھی منع کیا کہ ان کے ساتھ تم اکیلا کمرے میں نہیں رہنا کہ شیطان آتے ہوئے دین نہیں لگتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں بھی ایک کمرے میں تنہا جمع ہو جائے تو میں دونوں کا منہ کالا کر دوں یعنی دونوں کو زنا میں مبتلا کر دوں. سب رسیائی نے بامے چیلے شہوت یاگا کو بلاؤ کی دو اسلام افریقہ بھی جاشنے کا سیکا نے چمت لے سو یہ میکھلے چینی کھنا تھا اورا بر یاوچا لے اورا داری وائی مٹھوا دے آرا موڑا ہکلو کو میکھلے تو موڑا کام اری لو قریب البلوغ ایو یاوچانی یاوچاری کونی تاری اری یو تیلی لے بے اورا برے اکھنڈ کھانا ما نیاو دو مریا دوتی اب تیاو کا بلے دوجی ناوڈیا کا پورا ایو کھاڑی کھلے لے اری نیاو لے بے تکھانا ما دو نیوے مشیبو اری نیاو دو تکھانا نیجے آلے ددائی میکھلے را دو نیجے میں براؤڈی فیکا بھی آشنے یہ ڈالے درو اگورو ایو ایو کھاڑی کونی تو گو شیدو امام جنہ رو مکھایا ہمارا امام کا باریک تھی امام ایری باریک کا لے میں اورا بیوز لو یو کا یو جاری لی تو اچھی بھی لو شاوت تھا نہیں سوید اوڑے ایاری لو فکر آپ چھے نہیں سوئے داری پٹھو تیرے یو چورے یو جاری لی تو وہ صحیح پارے یو نیو وہ امام نو مکھایا اور اری آری باقی لانا نے پورا نہ تھا انہیں شاوت تھا نہیں بلو لو تو اری لو یاگا گو علم دیٹار اے بیوہ شی نماز پائی نماز بیوہ ٹھابو گو سینجے گائی نے تو وہ میکھلی یاگا کھڑا ناؤ یاوچاری چینی نوما اگونا میرے قریب البلوغ یاوچاری نہیں ہوں اناٹھا جے نیاو دے دونو نیجے اری رشے باری باری پھر دوان نہیں لو شاوت کو اری لو اٹھی رو دو فکا دینی آشے نگا سیکا جے ریتم ببنو تابیے تھا. آج تو یہ بیماری بہت عام ہے یہ وبا عام ہے کہ مرد کے ساتھ کرنا اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے اور زیادہ ابالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جائز قرار دو. تو یہ بہت بڑی بلا ہے یہ بہت بڑی بلا ہے. قرآن کریم میں زنا کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً نکرہ کا صیغہ ہے من جملہ اور فحش کاموں کے یہ بھی ایک فحش کام ہے. وہاں تو کچھ سوچ بھی سکتا ہے آدمی اس سے نکاح ہو جائے گا جائز ہو جائے گا لیکن یہ تو جائز بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہا گیا کہ اتاتون الفاحشۃ الف لام کے ساتھ کہا گیا یعنی یہ ایسا فحش کام ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ بہت خاص فحش کام ہے. سب سے پہلے یہ کام شیطان نے کیا پھر جو ہے اس نے جو ہے انسان کو تعلیم دیا یہ شیطان کا کام ہے.
آج تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، مدارس کے اندر بھی ہو رہا ہے، بہت سارے مدارس میں کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے بھی قریب نہ جائیں. بڑے لڑکے جو ہے چھوٹے لڑکوں سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں. ضرورت ہی نہیں ان کو تعلق رکھنے کا، اپنے ہم عمر سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے. چھوٹوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، نہ ان سے کوئی کام کرائے، نہ ان سے کوئی چیز منگائے. شیطان کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، وہ مبتلا کر دیتا ہے، وہ آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ آدمی بڑا گنہگار بن جاتا ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے توبہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. Aku tiap hari PKP-nya sini kan, aku nak bilang yang cari ni kurang, cari ni kurang, anak ruji ni PKP ni kau membeli. Di baca oleh aku cik, orang soal kata mau garu batu lu garu dia saya spesial mau jauh, dulu kan takwasi dia orang mau syau dia. Aku digini hari yoga agak kaba ama tu rupiah ni, yoga ni leitu yoga ni leitu tu dia pun. Lấy khơi đi là lấy tu giàu cha đi chỉ mấy cái chỉ đâu lấy tu lô cô thì anh lấy tu gió cả đôi mà nhà cả ba mà nhà đi nhà yêu thì mà cả bu anh nó còn đủ quỳ con thì trống xuống đi nha lấy tu sát chạy đôi lấy tu quỳ bìu đôi hay anh nó trống xuống đi mà xin gì đấy cái anh là gì xin ai thế đâu xuống là xin nào là con anh cả phải sao đâu đâu số là nó phải cha sắp đấy Ayari amyaji hile dega ziradi ashar kimbe do ayadu kuke solo tula shak kimbe kachak kimbe la amyaji david leitu kaisa da tattabi qur'ana meiro jalo atta atur al fahisha alif lam ra chawmari tire alif lam ra tawbi do ibtamba chi mare yodia kaune shafwa kaune di kaisa phidi leitu kaisa so ai leitu kaisa ko badua ye sa bi doတီထွင်ခဲ့တာဘသူကစပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ်ခဲ့တာလေရှိုက်တန်စားခဲ့လိန်တူကိစ္စဘသူစားခဲ့တာလေအဲ့ဒီရှိုက်သားတွေစပြီးတော့အဲ့ရှိုက်တန်ရဲ့အမွေကိုကျန်တဲ့လူတွေကငါတို့မင်းတို့ကအာလင်တွေဖြစ်တယ်တမန်တော်အမွေယူရမှာရှိုက်တန်အမွေယူရမှာမို့ဒီကနေ့တို့ကျောင်းတွေမှာလဲဝမ်းနေတရားကောင်းလာကကျောင်းတွေထဲမှာလဲဒီတရေတွေကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းတွေထဲမှာပါဒီလိုတွေမဖြစ်လို့ဒါပြောတာဗီဒီယိုတွေကြည့်ခုလိုပါညာဆိုလို့ချင်းတချို့ဇင်နေတဲ့လူတွေကကျောင်းတွေပြီးခိုးလာကျောင်းတွေပြီးဘာဖြစ်လာနေနဲ့နည်းနည်းလေးသူ့ခရီးမကောင်းလာတဲ့ကျောင်းဆိုပြီးကျောင်းတွေကိုဖွာဖို့ဗဒနာမလို့ကိုကြိုးစားနေကြအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းခုနပြောတယ်အစ္စလာမ်တွေနဲ့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ဒီယောက်ျားလေးတွေချင်းချင်းနေပေမဲ့လေယာကဆိုတဲ့ယောဂလွှမ်းမိုးသွားတော့ဒီယာကကိုဖြည့်သီးဖို့ကြည့်တော့အခုကလက်မရတော့လက်နဲ့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်ကိုအစင်ပြေတဲ့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းတွေတဘောတူရသွားတဲ့ပုံမှာအဲ့တိုင်းနဲ့ချောက်ဆိုအစောရရှုပ်ကိုဘယ်သူကလုပ်လဲတာအခုတော့ပြရှိုင်တိုင်းအလုပ်အင်ပတမှာယူဒီယာကောင်းတယ်ဘာလဲရှက်ပွဲကောင်းတယ်အင်ပတမှာရုပ်ဆိုးတဲ့အကြီးတန်းနဲ့ဂုဏကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ရှိုင်တန်ဘက်ကနေစခဲ့တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စလေးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြောင်းထဲမှာတော့စင်စင်ကြီးနဲ့နေမယ်ကြောင်းပါကြီးကြောင်းပါသိကြောင်းဘက်ကနေရှိုင်စီကတတ်မပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီစီကတဲ့ကြောင်းမှာနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်बात चली थी फोन से, फिर बतलाया कि बहुत बड़ा माने है. तो बहरहाल अब जिसके पास भी फोन है कल सुबह लाकर यहाँ दे दो, वरना फिर फोन को देखा गया, तलाशी दिया गया, पकड़ा गया, फिर उसका खैर नहीं है, वो मदरसे में नहीं रह पाएगा. जिसके पास फोन है, मालूम है सबके पास है, अक्सर के पास फोन मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह, वो सब रात को बैठकर फोन देखते हैं. तो लाकर दे दो फोन, हवाला कर दो, साल के आखिर में फिर मिल जाएगा, या कोई घर वाला आए तो उसको देकर रुखसत कर दो, वरना जो है तुम्हारे लिए बुरा होगा, न इल्म आएगा और न जो है कोई चीज़ तुमको हासिल होगा. ये मदरसा बनने की जगह है, ये कारखाना है, फैक्ट्री है. फैक्ट्री होता है ना, मशीन बनने की एक जगह होती है, कपड़ा बनने की एक जगह होती है, हर चीज़ की अलग अलग जगह होती है. ये मदरसा इंसान बनने की जगह है, इंसान बनने की जगह है. इस फैक्ट्री से आप बाहर निकलोगे तो आप इंसान नहीं बन सकते. यहाँ इंसान बनने के लिए आप आए हो, आदमी बनने के लिए, कोई बुजुर्ग बनने के लिए नहीं आए, आदमी बनने के लिए आए. तो इंसान बनने के लिए आप आए हो, तो यहाँ इंसान बनो. इंसान के अंदर जो सिफात है वो सिफात को हासिल करो. तो जो फोन है उसको लाके दे दो. आप कीपैड इस्तेमाल कर सकते हो. आप कहेंगे कि मैं माँ बाप से बात करता हूँ, कीपैड से बात करो. ये फोन जरूरी नहीं है आपके लिए.
اس کو بالکل ہاتھ مت لگاؤ، اس کو بالکل ہاتھ مت لگاؤ اور لا کر حوالہ کر دو، ورنہ آپ غلط کاموں میں مبتلا ہوگے 101%، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور وہ آپ کو لے جائے گا تمام خرابیوں کی طرف۔ تو کل صبح لا کے حوالہ کرو، لا کے اپنا نام بتاؤ، سال ختم ہوگا تو پھر دے دیں گے، ورنہ اگر پکڑا گیا پھر اس کی خیر نہیں ہے، پھر وہ پھر مدرسہ میں دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ اور یہاں آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو آپ کہیں بھی جا کر نہیں بنو، دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جا کر نہیں بنو گے۔ یہ بننے کی جگہ ہے، چیز جو ہے فیکٹری میں بنتی ہے، باہر نہیں بن سکتی۔ قمیض کو آپ باہر بنانا چاہیں گے تو صحیح نہیں ہوگا، کپڑا کو باہر بنانا چاہیں گے آپ صحیح نہیں ہوگا، فیکٹری میں بنے گا۔ تو اسی لیے جو ہے اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنے علم حاصل کرنے کی فکر کرو، اس کے لیے آپ کو اپنا تن من دھن سب لگا دینا ہوگا، علم کے لیے پوری طرح علم کے اندر منہمک ہو جانا ہوگا، یعنی آپ کا فکر سوچ خیال سب وہ کتابی سے متعلق ہو، اور کوئی خیال اور سوچ ہی نہ ہو، بس یہ سوچ ہو کہ کتاب کو مجھے پڑھنا ہے، حل کرنا ہے، بس یہ ایک ہی سوچ ہو، اور کوئی چیز کو آپ سوچے ہی مت، ورنہ جو آپ کو وہ سوچ دوسری طرف لے جائے گا۔ سوچ ذرا ہٹانا تو شیطان کھینچ لیتا ہے، شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو جو ہے یہاں رسی ڈال کے کھینچتا ہے، آپ چلو باہر نکلو۔ اور یہ ایک چیز، دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ کہنا ہے، اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو یہ چائے دکانوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، آدھا لا ہے وہ کیا ہے دوسرے کیا جگہ لانجے ہے، ان جگہوں میں جا کے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چائے پینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور اگر عادت ہے تو اس کا حل ہوتا ہے بول کر، یہاں جو لوگ موجود ہیں بورڈنگ ماسٹر وغیرہ، ان کو بول کر آپ منگوا لیا، کچھ کھانے کو جی چاہ، بھوک لگتا ہے آدمی کو منگا لو، لیکن وہاں جا کر بیٹھنا یہ بہت نقصان دہ ہے، وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، وہ ماحول آپ کو برباد کرے گا، غلط ماحول ہوگا، گندا ماحول ہوگا، بتاتا ہوں۔ گاؤں سا کے ڈاگا فون بھی سا کے رکھے دے اور شہید نے چینیا لے دے من پھینگا نے سا بھی بدو لٹھا ہوا بے چودہ نے فون شی نہیں دی لے شہید امیا نے شی دی لے بدی جاؤ سونا مبی جاؤ سونا میرا بالو ٹھارا لے جائے شی ڈبل اگڑا پیو تو سیدنا نے بٹا ہوں مبی جاؤ سونا ہوں می اولو اور سیدنا نے بٹا دی جو ہے بڑا بھی امن کا ریسا بھی رو چاؤ والا بھی رو جڑو تلو الگ یوگا والا بھی رہے میرے فون ہے میرے نبے نے ہیرا میں جلسہ بھی چاؤ پہ بھی میرے دیفو پہ یہ دعا لو یا جو آگے دے گا تو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تعریف کیا جائے گا۔ لا الو کو الگ کا تو تی دوارے لا الگ بھی سے میرے بابا سورا رے ہاؤ ڈارے بابا میرے چاؤ بگا رے بابا ببیو تھا بھی رو میرے چیمو میں سب کیا بھی رہتا ہے چودہ ریلا ماں دی چودہ ری دی بالے سیاد کا نہ ٹھاؤنے چوسی کا نہ ٹھاؤنے سب سامپیا بھی رہی ہوئی چھے رہو مار اور اپنی بیو کو مشیم اور ڈاما مو میرے لوجی رے لا رہتے اور لوجو چی رہے دوئے لوجو رہا فاؤ ٹھے بے رہے ارو لوگ بار بابلو ری چاؤ میرے ماری مالا بھی رو اچھے تونے گانے چھوڑے چاؤ مالا بھی اچھے بے رہے چاؤ درا کا فیکٹری درا بننے کی جگہ درا وہ بھوا کوا لوج لو پودوئے نہ لیا اور میرے پودے وہ لوج لو ریسا اڑا لے چاؤڑا اڑا لے لارے کی وجہ کا بالوں کو لگا دی پینا تک کیا عالم کیا عالم کیوں وہ لارے ڈیڈے وہ مرتی رہے چوڑی میاد لوبے چوڑی میاد لوبے چوڑی کو ٹائی کھائی دے لوڑی لے میارے نڈے سوچا سوچا جا رہے اساری جا رہے ہاں سوچو بھی لو چوڑی کو پوکھرے لوڑی والے میارے اور اری دو زمانہ عجیمہ میرو رے گا چوڑا مانی بھی لو اری ہاری کو بچی بھی لو مکھاجی زینے اری مکھاجی دے کو بانے اری اے آو اٹھے بھی اور دی چوڑے گانی دے دے کے تینیا ٹچی پھی اور لوگ پھوے بے شیعہ اے آل آلا بناو تینیا نپت بھی لو شیعہ میں اے آل لالا چاہ شیریے میں دو ماما تو نہ مولا چاہ دو چاو دو علم آلے تو نے رجال اب یہ باتوں نے یو چال آگوانو میرے دو اتوالے تو نے رجال اللہ رجال لو تم دو فقہ بینا شیرے کو رجال لو تم دیکھا محدث جی کو رجال لو تم رجال ترہ ہلو رجلو رجالو یو چا
အဲ့ဒီယောက်ျားထက်ကိုမာတဲ့ယောက်ျားအားရှိတဲ့တတိရှိတဲ့ယောက်ျားတတိဘယ်လိုရှိပါလဲအီလမ်ရှိပါရှိပါအကြီးကြီးတောကတ်ဘယ်လိုရှိပါလဲအီလမ်ရှိပါရှိပါရှစ်မတ်တင်မကာဘယ်ကိုပြိုင်ဖို့တဲ့ဘာရှိပါရအီလမ်ရှိပါရအဲ့ဒီအီလမ်ကဘယ်လိုဒီမှာအချိန်ပေးတာလဲအဲ့ဒီအီလမ်ကိုတက်အောင်နားလည်အောင်တောင်းတင်သွားအဲ့ဒီအာလင်ဒီနေကြကြားဆိုမှကြားမိဒီအားရှိပါမညှို့သွားဖို့ရှိကြိုက်တော့ဓာတ်နဲ့လွှမ်းတာကြိုက်တော့တရက်နဲ့ထောက်တာကြိုက်တော့ဗာနဲ့ချင်းချောက်ကြောက်ဘူးထောက်ရပဲချင်းချောက်တို့အကားတွေထောင်နှန်းဆန်ခဲ့တယ်အင်မဘူကကျရာသာထောင်ထဲကနေထွက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရေကြားလေကြားတယ်ထောင်ကြခံလိုက်မယ်ငါပြည်ညာကိုတော့ဇရိမတရေဘူးပြည်ညာတော့အညံ့မခံဘူးအခုတော့ပြောတဲ့တခြားလူတွေရှင်းပါခေါင်းမညုံအဲ့ဒါကြောင်းကအဲ့ဒီအင်အားထွဲတဲ့နေရာပြည်ညာတင်တဲ့နေရာဒီမှာမှဘယ်လိုအဲ့ဒီပြည်ညာမတင်ဘူးလာတော့လာတယ်ပြည်ညာမတက်သွားဘူးလာတော့လာတယ်ပါပါလေးပဲရသွားတယ်တချို့တော့ဘာပြောလဲအလ္လာဟ်ရဆူလ်တည်တော်ပြီဗောတဲ့အချောက်မင်း၄က6နှစ်လာပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကမင်းတို့အမေအိမ်မာရီသိရတာဒီကျောင်းလာပြီးတော့ကျောင်းမှာစာရီလာဖတ်ပြီးဘူခါရီဖတ်ဘာဖတ်ဒီဖတ်ပြီးတော့လည်းဘရောက်စစ်တယ်ပဲဘာယူရကြတယ်လားမင်းတို့ရီမန်းပြတ်ကိုကတင်းတင်းလေးဖြစ်ဘာတည်ရတော့ပြီဘာတားလေအလ္လာဟ်ရဆူလ်တည်တော်ပြီတဲ့ပေါ်ကိုလုံးလေမင်းတို့မေတွေပြောအမေကြီးလောမှာလာပြီးကျောင်းဆရာတွေလာခိုင်းတယ်ဝေးတာအမေကြီးခိုင်းတာဆရာတွေအမေကြီးကိုပြောအလ္လာဟ်ရဆူလ်တည်အောင်တော့အမေကြီးတာဝန်အဖေကြီးတာဝန်ဆရာရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့တာဝန်ကယောက်ျားလုပ်ပေးဘူးဘာလုပ်ပေးမှာကြားအီယာရှိမှအားရှိတာအဲ့ဒီကြားလို့ဖို့ရေကြားလို့ဖို့ကြောက်လာတာအဲ့ဒီအကြီးကြီးရှိအောင်စာဖတ်စာတော်ဖတ်အဲ့တော်ပြီးမှဒီတကွာမတော်ပိုက်အစ္စလာမ်တွေရောက်လာလောလောဆယ်စာကိုနားလေအောင်စာတော်ရေလုံးလိုက်အဲ့ပြီးမှချောပြန်တက်တယ်တော့အပေခုတ်ပါကိုချောတက်အစ္စလာမ်တာလုတ်ပြီးတော့ကြောက်အခုပြောပြီးသူကြည့်လိုက်တော့ကုတ်နေကြည့်လိုက်တော့မှတဝါဆိုးတဲ့ယူချိုးနေတာဟာဒီကောင်ဘာမှမရှိဘူးတော့ဆက်လိုက်တော့မာတော့အိုလမာဖြစ်ပြီးထွက်အိုလပြော့ဖြစ်ပြီးမထွက်အိုဘာလဲအိုလမာဘယ်လိုအိုလမာမာပါလားပြောပါလားအပြင်ထွက်ပြီးမာပါလားပြောပါလားအိုလမာဖြစ်ဖို့ဘာလို့လာလဲအီလင်အဲ့တော့ဒီမှာဘာထွက်လာတာအီလင်ထွက်လာတာဆရာကြီးပြောတာဒါပဲမလို့ပြောချင်တာ factory ဒီကနေမှအီလင်ရဲ့အကြီးကြီးမရှိသွားရင်ပညာမရသွားရင်ငါတို့အပြေရောက်မှကျူရှင်ပြန်ဖတ်တင်လိုက်မယ်ပြီးမှမတော်လာပြန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ guide rebel မရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒါကြဒီမှာစီးတဲ့ကန်းတဲ့ course နဲ့ချပြီးတင်ပေးတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကတင်ပေးပဲမင်းတို့ကမဟနတ်လုပ်ပဲစာချက်တဲ့ထဲမှာပဲအင်းဟမတ်ကျိုးပြောတာပါအင်းဟမတ်ဆိုတာစာလေဆုံးအာယုံဘောင်းကိုစောင်းရတဲ့အားနေစာကြည့်ပဲဘာလို့မတွေ့တော့တုတ်ခါရဲငါတို့ကြောင်းဘောတော့အဲ့လိုမရှိဘူးတုတ်ခါရရှိမင်းတို့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအင်းဟမတ်စောင်းတောင်းပြီးဆွဲပြီးဘာလို့စဉ်းစားတယ်တုံးတော့ယူဖတ်ပြီးစာတင်ပြီးတော့မနေ့ကစဉ်းစားတယ်ငါတရက်တုံးတော့ယူပြီးတော့2မျက်နှာလောက်3မျက်နှာလောက်နိုင်တော့ဖတ်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုတော့မရောက်ရှင်းလိုက်ဘူးစကရတော့ပြေးပြီအပေါ်ပြန်မတက်နိုင်တော့အဲ့ဖတ်ပါစာအုပ်တွေအဲ့လိုစာပတ်ထားရင်အားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဟန္တာတွေပါတယ်ဘုရားပြောတဲ့ရှာဝတ်ရာကအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုရားပြောတဲ့ဖုန်းဆရာကြီးထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဖုန်းကိုကြောင်းမှာမရက်ပြန်လာပြီးတော့အလိုက်စီးတဲ့ကဲလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဘုရားပြောလဲအဟန္တာတွေပြောက်သွားပဲဇဘတ်ဒတ်အာလင်တော့ဘာအာလင်လဲဇဘတ်ဒတ်လက်ထအားလုံးအထက်မှာနေရမယ့်အာလင်ဖြစ်ဖို့တွေကဒီကြောင်းမှာလုံသွားကျောင်းကနေယူသွားအင်ရှာအလ္လာဟ်မင်းတို့ဘယ်သူမှအညွန့်ချိုးပြီးတော့ခြေထောက်အုပ်ဖို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာကြိုးစားပါလဲဘာကြိုးစားပါလဲစာတတ်အောင်စာရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲကြက်ဖို့တော့အနောက်ရှက်ရှိအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတော့အဓိကရှာဝတ်အာယုံအဲ့ဒီရှာဝတ်ပြအာယုံကိုဖြောဖို့ဘာလို့တဲရမှာလဲဘာလို့တလက်ပေးရမှာလဲတလက်ပေးလိုက်ခဏလေးမင်းတို့ဆရာကြီးတွေ့လိုက်ကဲတော်တော့မင်းတို့ကိုကိုရှောင်းတော့ဘယ်လိုမှာဘာကဟာဝါလာဘယ်လိုမိဘပြန်အပ်လိုက်ပြီကျောင်းကလွတ်လိုက်အဲ့ချိန်ဘယ်လိုတမိုင်းဒါပေမဲ့ကိုတွေကိုအနံ့ထားတဲ့ပုံမှာမင်းတို့ကိုရေချာလှုပ်ပေးခြင်းဘာလို့ပေးခြင်းလဲကြားတွေလှုပ်ပေးခြင်းဤညာမရှိတတ်တိမရှိအဲ့ကြားတွေလှုပ်ပေးဖို့ဆရာကြီးကပြောတာဒီမှာရှိတော့မင်းတို့လှုပ်သွားပါကွာဒီမှာရှိတော့ဤကြီးကြီးတော့မင်းတို့လှုပ်သွားပါကွာကျောင်းဘက်ကဘာပူကြီးရမလဲအကုန်ပူကြီးပဲဘာပေးဆက်လဲအကုန်ပေးဆက်လိုချင်တာမင်းတို့တွေအီလင်ကိုတင်ယူပြီးဒီကိုယ့်ရဲ့ခြေပတ်ထဲမှာအီလင်မြအားပါသွားဖို့ရှင်းရပါလေအီလင်ရှိတော့အတိရှိနေတော့ကိုယ်လာလေလို့မရဘ
ဒါအညွန့်ချိုးခြင်းပညာရှိတယ်လားမလို့ဝေရှိလည်းမညွန့်အဲ့လိုအားရှိဘူးလိုလားမလို့အဲ့ဒါဘာမှကြိုးစားပါလဲဘာမှကြိုးစားပါလဲဒီမှာကြိုးစားပါလားဒါတော့စကားရစီကပတ်ကိုဟိုပြောတယ်မက်ဆတ်ကဒီမှာနေနေတဲ့ချိန်မလို့ဘာဖြစ်ပြီးထုတ်ဖို့زبردست عالم جی بیٹھو وہ لو ملا شاوت ٹھے ملا بولو دلو لڈی بھائی نے ملو نہ رو شاہی کھڑا کھڑا سو جو رے اوپر شاہی پیورے جگہ نمبر 3 ای کھڑی سیدھا بھی احساس تھے تھے بھی شی ساچے لا 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 نے اکھے کیشی بے سا بھی وا میرے یاد کو سورے چے یہ تبا یہ سورے چے نے موارو ڈوکھا جاؤ نہ میاؤ نا یہ تو بلو کھادا میرے لے سوے نہ نہیں یاد کو لو آرے نہ لو لو با فوری ہے لو لائی تھا بالی ہے چی چے لائی تھا اچھا نہ سا نہیں رہ جا چلو ارے چے یار بھائی کیا سارے ساجے پیورے بساؤ نفس کو لو ٹھے لائے نبارو والے انشاءاللہ تے بچاؤ نہ جو کو ہوے اری لو شو دے رہا اکھے کیشی یہ کیا ہی سے دو بارو والے شاہی سیلا چلو شاہی بھی رہتے چلو چل سیدھا دو سیدھا احساس رہتے ٹائم صحیح کا ہو یا بھی چلو بلو کے کے دوارے شاہی با وائی تھی بھی با تو کوئی یہ نہیں رہے سو یہ پہلے رہا جواب ہے بولا یہ رہا نہیں جو ہوتے کو جو نہ کیا وہ میاؤ اپوٹ لگو اور چلو کیا با یہ رہا نہیں اور اپوال لگا میں لے رہے اور اوکا لے جوان اپوال لگا لے آسا بھی سوئے لائے دو نلا پاؤ بھی دو جو لائے دا کنارا پرا کیا وہ جاؤں موہ یہ پہلے رہا نبی تیدو میں مرید نے شاید کے تعلق لے ڈابے منو نے نہیں اونا میرے گناہ رہے ما فونا ما نہیں منو نے لچے ما شاید دلو پیو لگی نے لو احساس جب رام جب ہوں نے گارو نے آؤ شاوا میں اللہ منو نے لوگ دارے ہوئے رہا جب آؤ شاو لوگ لائے دو شاید دا نیلے ہاں وہ تناوا کو ہمیں گا نو گا میں دعا مانے تو میں سکتا رہا نیا یار میں نے اسیم یہ نہیں تو میں اٹھا کو دعا جو تو میں تو پیا چھو میں گو پیا میں تنا سے شروع کہ وا شیطان اسیم پیا وا پیا بھی تو نے نیلا ہاں تو اشو تو شیطان مایا میارے میں ہی بات ہے تو شیطان مبارک مایا میارے تو دی او سونے شیطان تو بہت سونے پاوا میں جوڑو بھیا میاں رلا ڈاکٹر نے پیو چلو کہ ٹھولو میں آؤ چلو یوڑی نا یوڑو میں آؤ فوڑے یوڑو میں آؤ زیناریا نے چلو ٹھولو میں آؤ اوڑا پیو نے لڑے کیسا ٹھولو میں آؤ چلو شورا جاریا پاپا دوارے کہ باؤ اپوٹ لے لو ایٹیا کو نبیلا ہے آرا کو شاید کے لدو کورے پیر میں کھوگو شاید میں کھوگو اری لبیلے نہیں آؤ یو میں سیابے یو مانو مو نہیں یو اپوارے آسائی بیلا نہیں آؤ سوئے نہیں بابی دوارے پہلے رہا پہلے رہا خو پہلے رہا جاگا پہلے رہے گا نالا گناہ پہلے رہے گا بہت رہے ٹاؤٹے رہے لوٹیاں تو چلو میاں نوکارے کھاتی اور تو میں ٹھان نوکارے بٹیاں کا بالو بیرا لے لینے آسائی بیرا ہے ہاں تو لوڑا لے ٹاؤٹے بو جاؤ بوارے میرو اپو جاؤ بو لوڑے اپو جاؤ بو میرو ٹیلی رہے ٹانو میاں اوکا نے ٹوٹے بھی میں لٹے لے لوڑا بلو اری اوکا ٹوٹے بھی نے لٹے گو سیارے للو کورے اوکا پھیبا بھی نے لٹے گو شائکے للو کورے دی پیریا للو کورے اری لے ٹوٹے ماں بلو اپو یاؤ ماں اری ٹوٹے نے لکو یاؤ یائی چالو آرو تاؤمو اب کیوں جا بھی تیجین دو گو گش چھیوے ارو کوئی چا وچا بمالو جا بلو ارو کوئی چا وچا رو بچا دی کوئی چا وچا بچا آؤ کو پھیبا رہا لڑی لوڑا بلوڑا اری لڑی نے ایسے تو ایٹا انشاءاللہ میرے سیاہ پیو رہتا ہے شاورے میرے لے جاؤں نے کوئی بابے عالم نے پھر دو دوسری چیز جو تم لوگوں کا کہنا ہے وہ آدھا نامے جانا اور وہ لنجے میں وہاں جا کر بیٹھنا چائے پینا گپ شپ لگانا عصر کے بعد سے تم لوگوں کو چھٹی ہے عصر کے بعد سے تم لوگ باہر نکل سکتے ہو مغرب تک چھٹی دے رکھی ہے لیکن اس سے پہلے تم کو اجازت نہیں ہے جانے کا پھر بھی جو ہے چوری سے نکلتا ہے اگر کل سے معلوم ہو گیا کہ ظہر کے بعد کوئی باہر نکلا ہے تو سب پہ چھٹی بند ہو جائے گی عصر کے بعد سے نکلنے کی اجازت بند کر دیں گے اور دروازہ تالا لگ جائے گا پھر عصر کے بعد بھی نہیں جا سکتے کوئی ایک بھی نکلے گا عصر کے بعد سے نکلنا بند ہو جائے گا اس کو سمجھ لو اچھی طرح اور دوسری بات چھٹی کے وقت میں وقت کو کارآمد بناؤ یہ نہیں کہ وہاں جا کر بیٹھ گئے چائے دکان میں اور وہاں فضولیات کے اندر مبتلا ہو گئے گناہوں میں مبتلا ہو گئے
سب سے پہلے تو بد نظری گناہ ہوگا وہاں پر. لڑکیاں آتی ہیں جاتی ہیں وہاں بیٹھتی ہیں, دیکھو گے تم ضرور, تو وہ ایک غلط ماحول ہے. اس ماحول کا اثر پڑتا ہے, اس ماحول کا اثر پڑتا ہے. آدمی جس ماحول میں بیٹھتا ہے اس ماحول کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. اچھے ماحول میں بیٹھنے سے اچھا اثر ہوگا. اب وہ گندا ماحول ہے, وہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. اور ہر طالب علم چائے کا عادی نہیں ہے کہ چائے نہ پیے تو اس کو جو ہے سر درد ہو جائے. جس کو ایسا ہے تو وہ جو ہے منگوا کر پی لے, یا اگر پینا ہی ہے تو جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر پی کے جلدی آ جائے اور اپنا وقت بیکار وہاں ضائع نہ کرے. مدرسے کے اندر جتنا رہو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے. یہ مبارک ماحول ہے, یہ اللہ رسول کے ارشادات کو پڑھنے کا ماحول ہے, اس کا نور ہے. یہاں پر رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ, انہوں نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں میں بالکل باہر نہیں نکلتا تھا. ایک مرتبہ 6 مہینے تک باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. 6 مہینے تک مدرسے کے اندر ہی دفتر ہے وہاں پر, اس کے اندر ہی ان کا قیام تھا. وہی 6 مہینے تک رہ گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا جوتا گم ہو گیا, پھر بھی جو مجھے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, کیونکہ بیت الخلاء میں جوتے ہوتے تھے, اس کو پہن کر بیت الخلاء چلا جاتا تھا. 6 مہینے تک باہر نہیں جاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ علم کا نور حاصل ہوتا ہے ان کو. باہر کے دنیا سے تعلقات ہوگا, لوگوں سے اختلاط ہوگا, اس کی سیاہی آئے گی دل کے اوپر. وہ ضروری ہے. آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اندر میں رہنے کے وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس ماحول میں جا کر آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے. خود سوچیں, مجھے مت کہیں, آپ خود بیٹھ کے سوچیں کہ مدرسے کے اندر رہنے سے جو نورانی کیفیت ہوتی ہے, وہاں پڑھنے سے جو نورانی کیفیت ہوتی ہے, وہ چائے دکانیں بیٹھنے سے کیا کیفیت ہوتی ہے. چائے دکان اچھی جگہ نہیں ہے, وہ آدمی کو غلط راستے کی طرف لے جانے والی جگہ ہے. وہاں گانا آپ سنیں, گانا ہوتا ہی ہے, آپ گانا سنیں گے حرام کام آپ کریں گے, بد نظری کریں گے حرام کام آپ کریں گے. وہاں بیٹھ کر جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے, سب سے تعلق پیدا ہوگا. اور بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ طالب علم کے لیے اختلاط, لوگوں سے بہت زیادہ میل جول کرنا, یہ سب میں قاتل ہے, مارنے والا زہر ہے. تو یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو بچنا ہے اس سے. اپنی تاریخ آپ لکھتے ہیں نا, وہ برما میں کہتا ہے رکھو تو میں کوئی یہ رہے. اب آپ اس محفل میں جا کر بیٹھ کر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو برباد کیا, بربادی ہوگی, وقت کی بربادی, پیسوں کی بربادی, اور اختلاط کے ساتھ ذہن کی بربادی, وہ جمعیت کی بربادی. علم نہیں آئے گا, علم نہیں آئے گا. اس ماحول کے اندر آپ رہو, ضرورت کو باہر جاؤ. جب ضرورت ہو, ضروری کام ہو تو باہر نکلو, ورنہ باہر مت نکلو. یہاں کھانا بھی ملتا ہے, آپ کو سب ملتا ہے, اور آپ کو مئو کھانا ہو تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے, دونوں جگہ سے آپ خرید سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی اور چیز خریدنی ہے تو کسی سے منگوا لو. اپنے وقت کو مدرسے کے اندر گزارنے کی کوشش کرو, اپنے اساتذہ کے پاس رہ کر, اساتذہ کے ساتھ ان کے صحبت میں بیٹھ کر, وہ نہ ہو تو اندر میں رہ کر کتابوں کے ساتھ بیٹھ کر. کتاب بھی جو ہے صحبت کا بدل ہے, کتاب جو ہے صحبت کا بدل ہوتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک دوسری چیز ہے جس سے آپ کو بچنا ہے, اس سے آپ کو اعتراض کرنا ہے اگر آگے بڑھنا ہے. آگے نہیں بڑھنا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ تو پھر مرضی آپ کی, جو چاہے آپ کرو. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, ٹھیک ہے. جب حیا ہی نہیں رہے تو جو چاہے کر لو. اسی طرح اگر آپ کا دماغی الٹا ہے پھر کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں, جو چاہے کر لو. پھر وہ آپ کی اپنی زندگی ہے, بربادی ہے یا فائدہ ہے, آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اور یہ سب نقصانات جو ہے آج نظر نہیں آتا ہے, جب عمر بڑی ہوگی نا اس وقت آپ کو نظر آئے گا. ایک بات بتا دوں, یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں, کوئی فخر کے طور پر نہیں. میں زندگی میں کبھی چائے دکان میں نہیں بیٹھا, آج بھی جو ہے میں چائے دکان میں نہیں بیٹھتا ہوں. مجھے اس ماحول سے وحشت ہوتی ہے, اس ماحول سے وحشت ہوتی ہے, بالکل اس سے مناسبت نہیں ہے, اس سے بچنے کی کوشش کروں. Saya dah rasa bila mai sini, belum cawa singkat di latar matahari. Di cawa api itu ada singkat latar matahari, asar gari maghrib jah, pukul biran. Aku terus cari asar je, lihat tu dulu ni, fadwan. Asar bayau tu asar mafad. Cawa tanah ibu sini serap, ai naupai asar mafad itu
အပြင်ထွက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့တရင်တွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဗာမိတ်လေးသူတို့တပ်ပတ်တဲ့ကြီးကန်းနဲ့မလို့လိုက်တာအစရပီတို့အစရမှာဖတ်အာဂရီပေးပြီးမှမဂရစ်ဂျာပြီးလို့ရှိရင်မဂရစ်မီဒီယိုပြန်လာအကယ်၍မင်းတို့ကစီကဖောက်တယ်ဒါတော့အပြင်ထွက်ခွင့်ပေးတာတော့မှမင်းတို့မလောက်နိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့ခွင့်မပြုထားတဲ့အချိန်တွေကမင်းတို့ကထွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစရပီကိုပေးတယ်အစပီဝါဘရထောက်ခွင့်မလုပ်လိုက်ဘူးတိတ်ပိန်လိုက်အဲ့တော့ဘသူကြောင့်ဖြစ်မလဲအဲ့ကျကောင်းဖို့အာကတော့ထွက်နေတာအစပီပဲဘယ်ကောင်းထွက်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကျောင်းသားလောကတော့ငါတို့လည်းကျောင်းသားလောကဖြတ်လာတယ်လေတူတယောက်ကြောင့်ကျောင်းမှာပြစ်ဒဏ်ကြေညာလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်တဲကောင်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားမင်းကြောင့်ပိတ်သွားတာမင်းကြောင့်ပိတ်သွားတာမင်းလုံးလို့ဘာဖြစ်တာတော့ကိုကြောင့်လူများအတော့ရှက်မဖြစ်စီကိုကြောင့်လူများရထားတဲ့အခွင့်အရေးတခုမပိတ်ပင်စီနဲ့အဲ့တော့ကိုထွက်ချင်လေးပဲမစ်စင်သားတယ်ဟာဒီကိုထွက်သွားတဲ့ဆရာကြီးဒီတရေရောက်သွားပြီဆရာကြီးကြေညာထားတဲ့အဆွဲပြေးကိုဘာလုပ်လိုက်ပါလဲပိတ်လိုက်ပါဆိုတော့ကြေညာထားတယ်တိသွားပြီဆိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုမင်းကြောက်ပိတ်တော့တခြားကျောင်းသားတွေနေတာလားမနေတာဘူးအလုံးရှိတော့ထွက်တဲ့ကျောင်းသားတွေနေတာတို့ဒီကျောင်းသားဘွားကဘယ်ချိန်မှမထွက်မနဲ့မိုးလေးကနေမိုးချုပ်ပြီးအပိတကပိတ်ထားတာကျောင်းဖွင့်ထားတဲ့ဆရာကြီးကကြေညာတယ်မင်းတို့ထောင်ချပြီးမှတ်လိုက်ထောင်ကပြင်ထွက်လို့ရတယ်စားကြတာစားလို့ရတယ်လှုပ်ချတာလှုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘာဆိုထောင်ကြပဲလူဒီဘလောက်တူသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေပြီလေထောင်ဆိုတာအိတ်ချတဲ့ချိန်လေးလို့မရစားကြတာစားလို့မရထွက်ချတဲ့ချိန်ထွက်လို့မရအဲ့လိုနေတိုင်းအဲ့ဒါပဲဆရာပြတ်တရေကိုရောက်လာတဲ့ပေမနာတဲ့တခုနည်းနည်းလေးဒီနိုင်ပိုင်းလေးစားကြပါကြဝယ်လို့ရအစပီးလေးခဏထွက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဘုလို့အခွင့်အရေးထည့်ယူတယ်ဆရာကြီးတွေစက်ပြီးပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့အစပီးထွက်နေပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအသုံးချပါတန်ဖိုးရှိအသုံးချပါဆိုတာလက်ဖိတ်တိုင်းမထိုင်နဲ့အခုတော့ပြောအာဒါလလက်ဖိတ်တိုင်းမထိုင်နဲ့နောက်ပါလဲလမ်းကျင်လက်ဖိတ်တိုင်းမထိုင်နဲ့လက်ဖိတ်တိုင်းထိုင်ပါပြုမလဲနံပါတ်1တချင်းဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဆိုတချင်းမလို့နားထောင်နံပါတ်2ဟိုအတီးအတေးတွေပါအပုတ်တွေပါကြားပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့မျက်စိမျက်လောကကိုယ်တာဖြစ်ပဲအဲ့လိုရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလက်ဖိတ်တိုင်းထိုင်ရင်နှလုံးသားလည်းသိရှားကြီးအခုတို့ရှားကြီးမိတ်ရှိတယ်ရှားကြီးလည်းဟိုငယ်တွေဘွားတဲ့ဒီကနေ့ထိပေါ့အဲ့ဒီဟိုငယ်ငယ်တွေကနေဒီကနေ့ထိရှားကြီးပါပဲလေလက်ဖိတ်တိုင်းတကားမှမတိုင်းအခုဘလို့ကြင်ပြတဲ့တိုင်းလက်ဖိတ်တကားမှလက်ဖိတ်တိုင်းတခါတော့တကားမှမတိုင်းဘူးလက်ဖိတ်တိုင်းထိုင်ဖို့ကိုဝယ်ချက်ကိုသိရစိတ်ထဲမှာဟိုကြောက်တယ်လို့ရှိတယ်လို့လူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုနေဖို့ကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမတရီတဲ့ပုံစံအဲ့လိုခံစားရတယ်တဲ့ဒီကနေ့ဒီဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုလက်ဖေးတိုင်းမတိုင်းဒီလက်ဖေးတိုင်းထိုင်အစ်တလာအဲ့လိုဘလို့ပေါ်လာရပဲဘလို့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပဲပြီးရီလာရပဲဘာတွေအစ်တလာအဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းများသွားကြလေဟိုရတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့စီးမှာပါပြီးသားအဲ့ဒီအဆက်တွေရသွားပဲအပေါင်းအသင်းတွေရသွားပဲထက်စစ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ပွားသွားပဲအဲ့ဒါဒီ submit ကတယ်ဘယ်လိုတဲ့အန်ဒီရတော်တော်များတယ်ဒါကြောင့်လက်ဖေးတိုင်းမထိုင်နဲ့တက်နိုင်ဝယ်လာလိုက်ဘယ်လိုပါစားကြည့်လဲအပြင်ထွက်လိုက်ဘယ်သူပါလိုက်တယ်မာတဲ့လူတွေရှိပဲပြင်ထွက်လိုက်အမှားတော့အဲ့လောက်ခွင့်ပြုတာဘယ်လိုလဲပေါ့ညပဲဘိုက်စားခြင်းစားလို့ရအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုသွားဝယ်လာပြီးကျောင်းမှာတော့တစ်ဖက်လည်းဝယ်ခြင်းကျောင်းမှာတော့မဟုတ်ဒီပိုင်းဝယ်လာကျောင်းမှာစားအစင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုင်ဘတ်ထိုင်နေအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတာကအစပိချိန်ကိုဘယ်လိုထွက်ခွင့်ပေးတာလဲဘယ်လိုအတုံးတဘိုးရှိအတုံးချပါတော့ခုတက်နိုင်ကျောင်းပြေမထွက်တယ်ကျောင်းတဲ့ကဒီမာဟောလ်ကတဲ့အင်မတန်မှမဘာရက်မာဟောလ်တော်တော်ကိုနူရာနီးရှိတယ်ဘရကတ်ရှိတယ်ပဝိရတကူပဲဟာဒီစ်ရဲ့တာလင်းဖြစ်နေတယ်အခုတော့ပြောကုရ်အာန်ရဲ့တာလင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမာဟောလ်နဲ့ရောက်တယ်သူကစိတ်နှလုံးသားအေးသွားဒီမာဟောလ်မှာနေကြီးစီကိုတော့လုံးကြုံနေအေးကြတယ်ဒါဘလို့ရပြမထွက်တယ်အဲ့ဒါရှေခ်ရဒီမောလနာဇကရီယာရဟမတုလ္လာအလိုင်တကေလပတ်တဘီအမေရှိတယ်အဲ့ဒါရှေခ်ရဒီအပြမထွက်တာစာအကြောင်းရတယ်အပြင်ကိုမထွက်တာ6လဖြစ်တော့6လစက်တက်ဖြစ်ပြီးအပြင်ကိုမထွက်ဘူးကျောင်းထဲကနေအစ္စတဂျာအေဒါတွေဘာတွေကကျောင်းမှာရှိတယ်တော့အမပြီးသွားလိုက်တယ်ဝူလူလုံးလိုက်တယ်ကျောင်းထဲမှာပဲ6လစက်တက်ပြီးတော့ဖတ်ပြောက်သွားတယ်ဖတ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အပြင်ထွက်ဖို့မလိုသေးဆိုဖတ်လည်းမလိုအဲ့တော့ဆိုလဲတော့အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာတော့နေလိုက်တဲ့ပုံမှာလူစီတောက်ပြောင်းသွားတယ်လူရာကြီးပြသွားတယ်မင်းတို့လည်းတို့ဒီကစောရတဲ့သူဆရာကြီးလည်းအဲ့ဒါပဲမှားတာဒီကျောင်းထဲမှာခဏမင်းတို့နေပြီးတော့ထောင်ကြသလိုနေကြည့်လိုက်
နေပြီးကြောင်းပြီးလို့အပြင်ရောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြလို့မရအပြင်ရောက်ဘာတွေရပါလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးလို့ပြောပြလို့မရအဲ့လိုမျိုးတို့အကျိုးပြည့်တွေရပါဒါပေမဲ့ခိတ္တခရရဲ့အရာသာကိုတို့ကဦးစားပေးလိုက်ခရအာသာနဲ့တွားပဲခရလမ်းကျလောက်တွားပဲအားလောက်လေးတို့အရာသာလေးနိုင်ပဲမိနစ်ပိုင်းလေးတို့ဦးစားပေးလိုက်တော့ကြောင်းပြီးပြီးတော့ဦးဆောင်သွားပဲမိမယူမယ်မိမဦးဆောင်မယ်တာသမီဦးဆောင်မယ်ပုံပတ်ကိုဦးဆောင်သွားမယ်နေရာမှာအားမရှိတော့ဒါကြောင့်ကျောင်းရမဟုတ်ဘူးတမို့တာကျောင်းရမှာပဲနေတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံဒီပြီးတော့အစ္စလာမ်လို့တတ်မှတ်ပါအဲ့ဒီအစ္စလာမ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့နေအပေါင်းအသင်းမချဲ့နဲ့ဘော်ဒါတွေအများကြီးမခွဲနဲ့အထူးသဖြင့်အပြင်လူတွေနဲ့တာလောကမလို့အပြင်လောကကလူနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်နဲ့ကျောင်းသားတွေအပြင်လောကလူနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်သူ့အတွက်အများကြီးအစိတ်တော့ဖြစ်စေတယ်ပြောရတယ်အများကြီးပဲစကားဒါပဲမလို့တွေဘုရားပြောတဲ့ကျောင်းစည်းကမ်းကိုမလို့အစ္စလာမ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးနေပါဒီဘဝအမှန်လို့ဘုရားကြိုးစားကြပါတယ်